got ma maison, ma nigga, shady. Ooh, j'ai pas besoin d'armes pour me faire respecter. Je marche tout seul solo dans la cité. J'ai de l'argent à claquer. Je suis le plus respecté. J'ai pas besoin d'armes pour me faire respecter. Je marche tout seul solo dans la cité. J'ai de l'argent à claquer. Je suis le plus respecté. Je parle de la street, je parle de thunes. C'est moi Gakou, jusqu'au bout. La rue m'a pris, l'argent je le fume. C'est toi la boisse, donc viens me tester. Tu veux savoir la loi de mon hood. Viens donc me voir en balle, je te couvre. Pas de balance, ni vie ni connu. J'ai pas besoin d'armes pour me faire respecter. Voilà, lui c'est Gakou, c'est un rappeur avec mal français qu'on l'a là, non? Donc à toi Gakou, n'a pas fait qu'à son la mais observe ta YouTube sans faire, c'est un bon gars, vraiment à Karapu, Kabakodo, à BC ready. Ni tu as la musique doit, anga c'est ganga flana fait la main. Donc c'est un gars, il est très fort. Je suis là, vraiment, à tel que Bachir comme on a BDC. Gangsta, iganou la main, uba voju, uba voja, sengora jogu la main, baby baro ne bi fait. Je suis fou de toi, descends dire à moi, écoute ma voix, il te guidera à moi. Me amore, t'as demandé mon amour, j'ai mieux pour toi. Je te confie ma vie jusqu'à l'infini, donc danse pour moi. Bouge tes hanches, monte, descends, allez tourner, j'aime ça. Ma lady, kiki bocho, my lady. Voilà, donc c'est mon gars, à ko Gakou. N'a pas fait qu'à son la main, on va YouTube sans faire, on va se bien ko Gakou, ni ala sonama, on a se qu'à son la main. On te mène qu'on fait qu'à boire, n'a petit ni warabe non, n'a petit ni rete, ça n'a découvert de YouTube sans faire. Il est bien, il s'appelle Momo Choco, mais fait qu'à boire ni petit ni, parce que talent n'est pas là. Bon, Mali Duna ni Mogotinye, bon, à Kagele, c'est qu'à ouli quoi, il m'a famille. Bon, on be. Moun be duguma ambolo ka promotion ka gratuitement quoi on va essayer kula wuli quoi o donc nya ka son loger vraiment soin jara e fa TikTok na e bi mena ka son regie pour que ka yira wala ko talent ne be petit na to ko Momo Choco ni soin titiri ko kurube anga je ango fene la main ay partager anga c'est 2000 majula anga émission d'amener ay afli groupe kono Momo Choco Ade para chula, mozula, nani kamera mundira, kadre se mura, peransiga mura, kurube, maga para mura, peransiga bidige, konela rangulira, kujani melira, kodwangulira kerasida, munira ame banya. Munila ame sinama, munila ame banyama. Togotigi ya kera nidaka, togotigi ya kera nidaka. Nagabara nidaka. Voilà, dans la 2000, ma be kuma damne. Niga mobilisa, bimogo wa mobilisa. Ibiga iPhone, farafima ba bijuya. Nintago danimila. Monela ame banyama, jomeni dagantewa, angana banyama, joni meni dagantewa. Kurube, mala para momola. Voilà, donc nous de Fauniana, Gakou, ani Momo, ni tu oluga chance bi ka promo fitini do ko li. Balma Facebook jama obe salam alaikum. Obalma ke Idriss Martinez konipo mangando. Aw yere ya ye ni kleflani na antum famana ka video ke en balma ke dengorokan. O konola la mko chama ya contacté do ko Idriss ante kanim famde o kuma na dengoro yi sande wa. Kuma befora. Nye photo do bla l'autre jour, nye dengoro ka video mu fene bla. Nya commentaire au calan de A jusqu'à Z. Nya quoi préoccupation oui. Nya quoi familialo jatemine. La Malien, surtout la team Martinez.
moi j'ai compris que Oma Idriss Martinez koni po don hal 600 o de digira na quoi. J'ai compris que nga idéologie Oma famu hal 600 quoi. J'ai compris que hal 600 siga ani dusukun pampan do ba awla ne Idriss ka ko la ne be se ka 100 ou bien ne te se ka 100 o yoroni o yentoro doni quoi. Malien no de fo onyena. Ayene Idriss Martinez koni po lebi. Malien femi ka boné ma bi dien yere kono oba do yomuya. Oye Audi. Awe dane ya munta ko dane Idriss Martinez koni poka. Awe bonya min dane kan. Hal ni moko ko kabe mana kan fone ma aw be tane defani mke o tigila moko yere ka commentaire la. Ne bolo net na se ka sara fo isoro ni lutin gon la membe se ka bonya ka teme o kan quoi. Le fait que moko bene wole dien dongo ka duwa kene Idriss Martinez koni poye kibe kele mina ko ala kana idesa koro. Ne bolo o ka bonema ni dengoro ka du jolen ka dine maye ou bien ni dengoro ka million yi. Malien no de fo onyena ni ala kuna wolo dima ka sankorota dima ki ka ko ja adamandenw yi ne bolo deja ala e dien ko be ki ye quoi anye mawye mununu hali shini ni yolu ka sanga clandin tani antena se ka se au niveau ma mais dien de taraka son olu ka dien tugoluko nga bi oluka ko be tuguti anyo ye ni réseaux sociaux kelen sanpé anye video manu ye mununu kunga ko ka bo mo bulo ko jugun ala ni mietinu no fe ou ka sanga bina ala ni mietinu no fe bi jama banouye jama tigarula alors que o jama kun karale do ku nindi o mogoma o donkama Malien ne Idriss Martinez konimpo ne o de fo onyena na ya ne bina kakaria kan siki ka kuma ndabarani na awye tanto ne ga check se atere parce que ne jigibe awdika Malien ni ne nana bo aw jigi korobi kataka million de madoni mine oui a million de madoni abine nafa a villa abine nafa mais aw bina tigene la est-ce que aw ka daneya ne kan o nafa ma bonne kan bi ka teme aw ka tigel ne kan aw ka tigel la ne kan wa Malien me fendo de fo onyena fendo be no wari te se ko soro sanu te se ko soro abi fo odema ko jamatigiya niye jamatigi ka jamatigi ma fo ko jama munu bi no fe intérêt la de mais aw jama munu fle ne no fe ne ma deli ka dorme kelin daw ma au contraire aw de tabine la ne tati aw law aw de be forfait ta kanel laje aw de be ne ka vidéo partager ni ne nina aw de be tane défend donc moi je pense que aw de tabine la ne tati aw law ni ne ndane dalen kontané ne be chi ni ne wulila ne kontané ne be wuli ni ne asura o kelen no ka ne ka téléphone fa message ou la ka fo vraiment Idriss ala ka barka du la non vraiment Idriss be fanton ka kelemna ala ka a isa koro même l'autre jour de la semaine ka commentaire la ko Idriss wallahi billahi amma go bila ikata malla pour que ikata ke député ka fanton défend au bolo ka fo ko man boné kan ka temeni warin kan mali on mena confidence do ka oyshuna semaine nata ni ala sonama semaine nata vous allez tout savoir sur Idriss Martinez Konimpo. Il a fallu que nous ayons une interview là. Nous, bena, nous avons question posée au concours. Sorobe. Maintenant, nous avons blagué, nous avons fait une interview. Je lui ai donné ma parole, mais je pense qu'à Ouati sera. Maintenant, tant si question ba kuna akabe poser pour que don John de Idrissi. Malien bi, hali nenen se kutungara mandi. Absega témoigner. Fona y banka témoin sinon ba to fon yorena lui-même il peut témoigner 2018 campagne c'est que tungara ere ne wole personnellement quand ataka malla ere a wakati activiste ou betara baba kabral c'est que tungara nun kama nun betara malla c'est que tungara ere a fone yena vraiment akadaye angata ngon fe angata campagne ki anga billet d'avion nga fe on bebeta a wakati la asro ne kuma neutralité de kono politique ko la ngonte kangola donc antumina ambe be gauche ni mun nga tana on kumbolu tanu ngone tse ko ke parce que on de en chike ka bois critiquer on de en chike ka bois la gauche ngone Idriss ira personnellement ngone tse ka fotu ni ko campagne na kono ta voter ke campagne bois handu be milliard de dinema ngonga horonya ni nga dignité ta permettre quoi mais tiens fo asro se ko nunu kumbe bois rekore se ko nunu kon kumbe ka bois soutenir mais ndere kuntala est-ce que vous comprenez ce que akuma fone yena ngo franchement net se ka ke quoi nga horonya ni nga dambe te permettre quoi sinon au wakati la 10 millions proposés l'année à Ben Alotala Tchakouna Gata campagne parce que wakati a sur la politique Kenya c'était le numéro 1 sur les réseaux sociaux hal ni télé fait tout ko ko jongwala kon fo au wakati la on y avait ni fin fait la ko vidéo man baudo am bek mena sigi am émission sigi ko politique Kenya a wakati la j'étais très influent ou ne wele ka proposition Kenya maçon muna ngonga horonya nga dignité ka foko bi ne ko bois ka blaka chuchuchu ke bois no fait mo ka kla ka tande campagne na ko vive bois
ngonga horonya ninga dignité se ka permettre à 10 millions ne jera ko parce que ni ne a tango shijile ano ne be se ko soro Malien a un choqué doni a un toro doni le fait que nya e commentaire la mo be ka fo non Idriss kana son dengoro ki sande piège de do non dengoro fe ki sande dengoro be fe ki ketani munane a vidéo kala nya vidéo kala pour que au ka yedi ka fo au nyana au ka don ka fo konde Idriss Martinez koni pour flen yorom na bi je suis en position de force oui nene tu es vidéoman pian nui oui nene tu es vidéoman alimentaire nuni la première des choses que me munke o ye kanga téléphone ta ka dengoro wele comme ayre a photo na ko nga wele ngo bo dengoro nyi wele anga beala fandan ou ka tuka sera fe ne mako foi tula parce que fantan nu re mun dane ka kele ngon lala ashima dugo awla ibe ka fantam nu nga kele ke ne dilla kan zana info wi ngo ideen do be no be shi ka aka kashige dugu be jobe kla ka wuli kinyi nga ko mama uve papa ko muni nyebli o de kera ne nunu tay na kun jarane ne kuma se ka fongo tiere la en plein wakati mna ko bi nunu fantan nu ga kele na fatala ngo mita dengoro fe no akanga so dian parce que ni ko dengoro ka so dine ma bi obaro ba dine ma ni ko dengoro ka femfe kene bi obaro ba keni ngane o de fo onyena ne Idriss be préféré ka ta nyama na ka ta dumuni to moyen ka dun plutôt que ka fo ko ka dengoro ka war mine ko ka blanku donc aya o da ko hakilla tige iba fo ko ngomi yira na modi Malien shuina amena kuma nga jano che ay dengoro terke nunu take ka do kene kono lala dengoro ka clan mo dengoro ni munu be barala nyogon fe mbe fe s'il vous plaît au ku take ka do kene kono lala parce que nya foyi ngo maintenant ngo désormais sur Facebook je vais faire ce qu'on appelle du pro bono nya foyi fe ngo le pro bono en droit c'est de donner des conseils juridiques mais gratuitement aux gens donc mena conseil doni di dengoro ere ma ka tla ka conseil doni di en affaire mo ma en même temps ni ala sonama mena mun kan ga fo autorité mo yi mena o fena fuyi Malien aw yere yayi anye dengoro ko keleke fo on nana nimisi wasa sorala nimisi wasa e mui dengoro tun bolla tellement que trapo tun kala ala dengoro no fe 13e mo kun wulila utara dengoro nyini dengoro fi utuntara kubeta dengoro mine dengoro tun bolila nga dengoro kelen klala ka seginga na tuguni dengoro ba fe bi dengoro be video ka fe bi dengoro be ka circuler radio ni nyogonche mais munela dengoro titam mine question na Malien on yo fo onyana depuis kelen damne ngo kelen manogo na nye stratégie dota no sera dana ambo bla ameta stratégie were d'etat ni ala sonama Malien l'autre jour nyo vocal J dengoro ka mo mineli aw yere ya me ou kumbe ka fama o négocier to mina aw yere ya me wardamam kun forala ko million ko me ku non ko million ko masorala ku ya tereme ko kana ko wa kemeni wa binani fo Benin TV kumbe kelela wa binani no fe Malien o hakli ba lawa mena laje ni sera ka vocali ni engagé pour que am se ka hakli jiginke maminu no lu kunte kena kon lala o ka famia de quoi on est en train de parler donc on va haketo juste une seconde parce que je suis une émission pourquoi nya blani erina parce que mbe fait anga émission anga wala wala nyogon fait anga famialu di nyogoma donc on va une seconde dronja anga ta vocale nyini pourquoi parce que la confirmation sur le tokomina juste une seconde je pense qu'il y a quand quelqu'un va là nous dedo anga di anga la main non ma pour 700 000 oh voilà maintenant donc nous me fait et dit qu'on négocier ni 500 000 maintenant des familles donc manager né ali pour am so fin to mina parce que déjà que et ko eta et wa pidu ta ko il faut que c'est en fin et dit qu'on que non on a pas on va pas caractère qui va bien à la fin ah une vocale la met déjà donc on va pas tourner sur ça vocale je ku mundi pour que ga ira mo la comme quoi d'abord mamnu nu minela warde sarala pour que ou kabla Malien depuis au baye ka fo koko tiena parce que ne bolo famao no lié en autorité oui no lutara nous parce que ce que les gens là ont fait on appelle ça opposition à l'autorité donc maintenant ou minela ou blala to didi warde sarala pour que ou kabla donc ou manyangi kasuma ketrim na la trama c'est-à-dire quoi warde sarala ou blala maintenant a wakati dengoro bolila parce que dengoro ba do na kuminela na kun yera kun mine meloti kun do ategela pour que meloti kana do dengoro tegela qu'est-ce que dengoro a fait il a fui maintenant dengoro nana ka war sara 600 pour que abseka segingana ate inquiété sinon ne ma famia mam nu tumbe ka nyini o tigila mo ka tunu o ka klaka segingana ka sigi ka video ke mam nu tumbe ka nyini olu mata nyini tuguni o ko blala tento
Maliens depuis hier aurait kanga don mimbeno mais basité nous de fo onyena ambe barake ni sharia di sharia ko di amena taka ore la sisan Maliens sharia est mun de fo donc on va essayer de rentrer dans ça pour que ambe se ka ñogon son hakil la to gomna donc mais la code pénal le kalan aw sisan ni code pénal c'est pour que ka décoration de ke ou bien ni code pénal c'est pour que aka appliquer di amena taka osira de faire sisan donc abe une seconde dianga do code pénal kono pour que ka se ka wala aw yaw ka famu anyo de foye intellectuel ani confina obe kelela obe tani burjalu ni fenwi nebe na ni taxi di wa ni taxi ambe fama o jagoya o ka ni taxi di appliquer parce que amma sebende olu de a seben donc na sebena ama seben pour que ka code pénal décoré de a sebena pour que ka appliquer di donc maintenant peut-être abse ka ke do nyina ne do ko be do ta don mais amena aboka yirula ni ala sonama ayon kono juste une seconde d'abord nan do na nga code pénal kono la folo ambeta chapitre 9 là nan sera chapitre 9 là munde sebene mbino de l'opposition à l'autorité légitime dengorona ka mo nuyo odeke fanga bu wule uteta donc maintenant munde sebene ndoyno article 84 là article 84 ko seront punis d'une amende de 20 000 à 120 000 francs CFA inclusivement et pourront l'être d'un emprisonnement de 11 jours à 3 mois. Ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Maliens, niya wakati joli 13e moko kelendo ka dengoro convoqué na banendo kata lame. Niya wakati joli quand un moko kelendo ka dengoro convoqué na banendo kata lame. Niya wakati joli soit transmis joli dengoro kan na banendo kata lame. 13e moko anya vocal meyano dengoro ereda avec a foko way ko ale kunte welede ou kumbe moko de chi ale be wardo ma kana 13e kon lala mais sharia donc dit ce que dengoro a fait avec fo mari ko l'opposition à l'autorité légitime donc nous de fo onyena seront punis d'une amende de 20 000 à 120 000 francs CFA. Ceux qui sans aucune excuse légitime, par exemple si ça anga ke i banalinu do itsekata obe famu anga ke be déplacement de la itsekata obe famu mais sans aucune excuse légitime, n'auront pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Donc, dengoro banen de dukata. Code pénal du aïra. Ni tenintigu yiwele, que ça soit policier, que ça soit juge, ni ma songata djabi la main, i bani katara autorité la main. Donc, sharia kanki nyangi. Malion ode sebenen flene yano. Nga dengoro tita. Il n'est pas inquiété. Mouna, parce que Dengoro est à Foko War de Bagnabo. C'est ce qu'il a dit. Dengoro, ka vidéo de là, il a dit que lui, il préfère que Akawari Takata di Famoma, Akaka Bougouni examen, aller à un client au coup, Beka perdi. Ah, oui, Ome. Malion, Dengoro est avec un baram yireke follow. Dengoro beka baramke. Avec un baram yireke, Nako Warla Yelema. Anga texu rea yira. Code pénal kon lala, ko amala Maria, Mali Sharia kono, maka o barake. Mais nos textes fene boisson ko di awma aw kan vidéo in chari aw kata di polsuma aw kan vidéo in chari aw kata di jijuma ku ka lame ko femundo kono dimintere nya diminedu abe texte de kono e be se ka kala ne be se ka kala wa olu ere ba don parce que on ma seben code pénal de aseben Mali sharia de do barabe kenodi donc anga je anga kala. Alors chapitre 10 nan sera chapitre 10 la mone be fo eno crime et délit de nature économique et contre les choses publiques. Maliens, au clos de la canière, mais la droit de faire pour que aucun famille a foko ni Mali tu es jamana sérieux ni Mali tu es jamana vraiment ko autorité rebelle là sabati jamana mkono bitseka dengoro sur le canal là parce que non seulement arnaque ire droit terre dengoro beka mo arnaque au terre dengoro beka baram ire de que c'est contre nature amanga ke dengoro beka baram ke abe Mali charia soso ani Mali charia ke ben donc anga je anga kala nyon fait. Section 1 du faux monnayage, de la contrefaçon et de la détention et de l'usage. Dengorobeka oreke, dengorobeka munka fo mareko contrefaçon parce que dengorobeka wardo de gla reka fola. Wari munu ni anga banque centrale manani o wari nunui. Aya o clode ele kanyele bi mbeko de fo ngamena les droits de l'habit. Alors, anga d'abord article 86 là. Article 86 ko dit que quiconque aura contrefait, falsifier ou altérer des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni des travaux forcés à perpétuité et d'une amende décuple de la valeur déduite
signe d'équipe bon o français mi aka gele aw ma doni quoi n'a fɔra ko d'une valeur d'équipe o a valeur ɲɔgɔnna siɲɛ 10 quoi o de kɔrɔ ko d'équipe est-ce que vous comprenez bon français mi do f'i ka taa dictionnaire kɔnɔ pour que aw bɛ se k'a faamuya cogo min na quoi alors article 87 ko di ko quiconque aura soit contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant pour cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, soit coloré des pièces de monnaie ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger dans le but de tromper sur la nature du métal. Oui, moi, je me fais bien au fait un gland. Mais amène assez de niveau massant parce qu'elle est fabrication de carrés à fola. Elle est fait une manie, quoi de faire un gland. Alors, on a assez au euro la 600. Angana mbek ou kalan parce que moi m'intéresse au faut 91 de la même ou kalan jigin parce que abina faut courant kono kuma on suidi. Alors, angana 88 la 100. Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banque ou des pièces de monnaie autres que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions ou l'une de ces deux peines. Alors, on a assisté à l'article 91 là. Quiconque aura fabriqué, aya la meka nyere dengoro. Dengoro, il clôt d'ailleurs la nyere parce qu'il y a qui veut fabriquer. On a la me. Article 95, en code pénal qu'on l'a là. Quiconque aura fabriqué, souscrit, émis, utilisé, exposé, distribué, importé ou exporté dengoro ben impédique dengoro ko kale be war de gland ko fait parce que yo de fo quiconque aura fabriqué dengoro ko kale be war fabriqué di après dengoro ko kale ba utiliser parce que abi yala na ka di mo ma dengoro be war distribuer mo ni ñonche parce que war mbe dengoro bula tsaka ke war yere donc aka fola na le ba gland o yo fo biodi importé dengoro be war inta abi tanay ko fait parce que ara ñana ko jinam son beta war di mo ma Europe ni yoro la donc ça veut dire quoi ça veut dire que ni barain Mambake, normalement, c'est pas normal. Article 92, Code dit est interdite toute reproduction. Est interdite toute reproduction, totale ou partielle. C'est-à-dire que Warglan, il va reproduction de que ça soit totale ou partielle. Il n'a pas qu'à yéléma ou bien qu'à glan. C'est interdit, Mali, code pénal kono. Par quelque procédé que ce soit. Aïe, la mécanière, ni français dit. Quoi Warglan. Par quelque procédé que ça soit, à créer taraphobie de glands, à créer bambanin de black, à war glands, tout ça là, c'est interdit par la loi au Mali. Par quelque procédé que ce soit, des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, si ce n'est qu'avec l'autorisation préalable de la Banque centrale. Malien, est-ce que vous avez Koka war gland, bambanin kotere, a kera fin que ça soit a kera fin bamani wo jinani wo wokloni wo a kera fin di comme on fi manga warglan fona soro banque centrale de autorisation dima ika warglan nga dengoro ko kale be ga warglan malion autorité sigile nyabo la non seulement ou nyaba la watuni dengoro beta publicité ke radio la ka publicité ke Facebook kan ou sigile be ka laje nga utika fo dengoro ma fo mo shinyena ko ale beta war dore mine ko ka baraka ko ka multiplier dengoro ko de ale be war de glan ka di mo ma ibna war do ale ba tia donc ce qui veut dire que dengoro ka wari oni anga banque centrale be ka wari glan c'est diamétralement opposé donc aya fanga Mali fama onyena ko no asura tununu la code pénal kon la ko bo ukataka article 91 la ko de koti ani article 92 ko ma chité mi la maria lendo ka wari glan anga jamana kono na asura ko banque centrale ma autorisation dima ko ni yake ikanga nyangidi ko pourquoi dengoro be ka yala radio so ni nyona kata o publicité ke kala bi se ko ke wa fo ite ka bo ko la me fe na so no bi se kan jabi ola mali on sisa amena do dengoro ka vocal ko na tara mi fo radio so la ay galonda muso do la muso mi nani albertara tribunal la muso mi ni akumana atara ayo muso en buruja kosbe o muso en amena o soro shina ambolo ko la ndano jano che ambe alberta folo nanye alberta ni albert la kumana ambe soro ka dengoro ka vocal G avec ka muso buruja yoromna ambe soro ka muso woli mumbe muso RFN fe muso be no fo ni ala sonama diema ko lame nga jano che mena Albert woli folo mimbe Albert fe muna antun kelendo ka tunu video ko la Albert be no explica wi antuma tunu ndo warela parce que ani dengoro ka mo ko kuma de la hal guerre là il y a ce qu'on appelle la trêve
donc u y'an wele u tungu an ma an k'an jɔ fɔlɔ ko Denkɔrɔ bɛna mɔgɔ ninnu ka wari sara nin semaine kɔnɔ mais ne y'a fɔ Albert ɲɛna n k'a tɛna sara ne ni Albert yɛrɛ kun ye mankanba de wuli an ka inbox kɔnɔla la parce que n ko Albert ma n k'u bɛ ka client flow cogo min na u bɛ n'i fɛnɛ flow o cogo kelen de la n ko ni ninnu k'i ma k'u bɛna wari sara vendredi billahi u t'a sara ne yɛrɛ y'a fɔ n ka mɔgɔw ye groupe kɔnɔ n ko bon Denkɔrɔ ka mɔgɔw ko k'u bɛna wari sara k'an ka video kɛ nɛmɛ fɔlɔ ko parce que u bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna an ka client ka wari sara n ko mais n b'a dɔn a saratɔ tɛ n y'a f'u yɛrɛ ɲɛna n ko n bɛ Denkɔrɔ dɔn a dalakan lasabatilen tɛ a nɔfɛ mɔgɔw dalakan lasabatilen tɛ n ko mais Albert comme i ko ten e de bɛ terrain kan n ko n b'a to yen mais moi je sais quand même que jani diɲɛ wuli cɛ a tɛ n'i ka wari sara a tɛna mɔgɔ ninnu ka wari sara donc maintenant an ka jɛ an ka Albert lamɛn mun bɛ yen nɔ a ka jɛ a k'o ɲɛfɔ an ye. Allô? Allô? Ouais, Albert, comment tu dis? Ouais, ça va, Martinez. On est à la fois. Quand tu m'as bida? Alhamdulillah. Ah, tiglatige ko dengoro ga bara tiglatige ko. Est-ce que quand on réveille? D'accord. Albert, je pense que ça fait plus d'une semaine oui. entre ma vidéo que ça fait plus d'une semaine entre tunna fo mo yere ko commencer à douter ko munde be no ko Denkɔrɔ tungo ko way ko ne ka taka kabna wardo de ma qu'est-ce qu'il m'a ta donné à donner à faire boire en fait mais nya fi yere nyina ngo tena kuma folo ngo parce que ne yere bolo ngo manu ku sonen do no nga nu be ka douter ne la ngo c'est pas la peine quoi. D'accord. Albert yere ne manga batunguli inbox kono fantum me ka commencer ka kuma yele nyongon kan parce que a bekera ni ko indela ne kungi mango nunu ka kuma nga mala sabati. Ngi kana fiye nunu ka kuma na ikone ma ko no e de ba don e de nu kuma na o de be terrain kan no e de nu mal dudus kuma na e de ni professeur kuma na e de ni aidra kuma na e de ni kuma na ngi mangu tina wari sana i Albert yere i wulila i tara fo Denkɔrɔ bugu la ini anga dame de fer aw selen Denkɔrɔ bugu la fene nya finyina ngo Albert akadne aw ka direct ke ka auto Denkɔrɔ bugu la ngo parce que ni do yi jigito e ka bo Denkɔrɔ bugu la ngo tina famu ikone ma ko non ko c'est pas la peine ko ni direct na la caisse sans ko Denkɔrɔ ka mɔgɔ ku bina panique ko peut-être ku tina songa wara sara kanga njo ko ka tandu ma ku bina wari sara nya finyina ngo wari sara tote ça fait plus d'une semaine wari masara. Alors maintenant Albert et de be ko indon ka teme be kan parce que et de be terrain kan ne yɛrɛ a finyina u yɛrɛ kun tɛ sɔn ka kuma ne fɛ parce que u be siran ne ɲɛ ne yɛrɛ kuma k'i k'a fɔ ko Aidara ka ne wele a siranna ne ni professeur kuma na ne ni Mali dus kuma na mais Aidara siranna ka ne wele a ye e de wele ale dun t'a dɔn ko e ye ne de ne y'o de fɔ an tɛ mɔgɔ enregistré u ka vocal bɛ ne bolo yan nɔ n'a ka di n ye n b'a jouer sisan mais ne y'o de fɔ hali ne jugu i ni ne fila ye mun kuma kɛ privé la o bɛ to privé de la o tɛ na réseaux sociaux sanfɛ ni ne taara i ka kuma ɲini k'a sɔrɔ de n bɛ se ka na ne réseaux sociaux sanfɛ mais ka da ne la ka ne wele ka kuma ne fɛ o ye gundo la kuma de ye wa o bɛ to gundo la donc o hukumu kɔnɔna la fɛn fɛn tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ko ninnu na an bɛ se k'olu to yen mais n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn jama de bɛ yan nɔ ni jama in de ko an kana na u déçu donc n bɛ fɛ ka mun dɔn Albert e yɛrɛ ka faamuyali la sisan ni bɛ se ka maliyɛnw bɔ fili la ko kɛra cogo di kana se o don ma kana se bi ma i bɛ se ka walawalali dɔ k'an ye wa. Ok, merci bien. Mbe lamɛ jama bɛɛ fo. Bɛɛ kulo b'i la. Donc o kɔnɔna na i ye fɛn fɛn fɔ Bila Hakido kelen t'a jɛ. Merci. I ni ne yɛrɛ an ye kɛlɛba wuli an ye tile kelen kɛ an ma kuma ɲɔgɔn fɛ. O kɛra. Ni ko i ma appel ta parce que an fɔra ɲɔgɔn kɔ. Mun de nana n'o ye. Denkɔrɔ ka mɔgɔ minnu bɛ vidéo kɛ Mali 12-12 b'a la en même temps professeur Traoré. Donc o kɔnɔna la u sera ma ko olu ka laɲini kɔni tɛ Denkɔrɔ ka taa kaso la. N ko bon an kɔni ye kɛlɛ kɛ ka se niveau min na foyi tɛ Denkɔrɔ ni kaso taga tiɲɛ. Mais ni o t'aw ka laɲini ye n'i ka kuma faamuya. N ko mais an fana ka laɲini ye mun ye? Tiɲɛ yɛrɛ la victime ka wariw ka sara. Surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn fɛn victime n'u sera an ma daminɛ fo bi n'an ye kɛlɛ in kɛ ka wuli k'an jɔ ka convocation kɛ ka taa tribunaliw la ka soit transmis sɔrɔ n ko olu ka wariw ka sara parce que an bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ degun fila de b'an kan degun fɔlɔ ye ka Denkɔrɔ yɛrɛ kɛlɛ degun an bɛ ka degun min sɔrɔ o la o de kɔni ye ne yɛrɛ ka kɛlɛ principal ye o ye degun fɔlɔ ye mais degun dɔ bɛ ka sɔrɔ fana an ka victime ka yɔrɔ la donc o tɛ dɔwɛrɛ ye victime tiɲɛ yɛrɛ la caman bɛ u ka wari de fɛ u pereselen don wari de kɔrɔ dɔw bɛ a ka d'u ye Denkɔrɔ ka datugu wa fana wari ka sara dɔw bɛ yen nɔ a datugura a ma datugu ka foyi t'a la olu ka wari ka di
Attends, do bala ko l'image est noire. Est-ce que image kan ya? Do bala ko l'image est noire quoi? Ou ko sebenga fena quoi? Ko l'image est noire. On appelle vidéo de do. Non, ne kan te emo, ne kan be munu be ka lail les gars quoi. Na sur image kan s'il vous plaît, o ben bo fil là quoi. OK, te men kuma ye. Donc au konna la ne yɛrɛ n sigi k'a lajɛ n ko bon tiɲɛ don an bɛ ka dɛnkɔrɔ kɛlɛ tiɲɛ don an y'an seko bɛɛ kɛ fɛn fɛn kan ka kɛ dɛnkɔrɔ ko la mais pourquoi pas on ne priorise pas aussi l'argent des victimes o wagati selen ne y'i wele n ko bon dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw y'i wele u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ dɛnkɔrɔ bɛ wari di cogo min na a don e yɛrɛ ko ne ma k'a dala ka ma seli n k'i ma o ye tiɲɛ ye nka adamaden ne ka faamuyali la chance kelen de bɛ ne bolo diɲɛnatigɛ la ne tɛ chance fila di adamaden ma n ko bon a ka di ne ye comme u t'a ko victime bɛɛ ka wari sara fɛn fɛn tɛmɛna an fɛ. Ok, ko l'image est bon, donc merci vraiment, c'est bon. Donc an y'a calcul kɛ ka montant sɛbɛn tout. Donc an déplacera an taara Dɛnkɔrɔbugu la. Donc Dɛnkɔrɔ ka éléments fɛn fɛn bɛ yen n'an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ an n'u bɛɛ donna u ka bureau kɔnɔ. Kumaɲɔgɔnya la u y'a essayer fɔlɔ ko liste bɛ lajɛ u ka registre kɔnɔna la. O ne k'u ma n y'a yir'u la k'a fɔ liste ninnu tɔgɔ ninnu u bɛ registre kɔnɔ o u tɛ registre kɔnɔ o u ka wari bɛ sara. Parce que registre désordre de b'a la u ka registre ka ca registre wari minɛ yɔrɔ ka ca wari minɛ sira ka ca registre ka ca. Mais u ko dɔrɔn u ka kuma la ko olu b'a vérifier n'u y'a vérifier n'a kɛra cogo min na u bɛ jaabi di. Donc entre temps Mali 12-12 ale ni mun bɛ vidéo kɛ n'an bɛ contacter la Haidara fana ye n wele voilà donc u ko k'u bɛ Dɛnkɔrɔ fɛɛrɛ bɛɛ latigɛ wari in bɛ d'a ma ne ko mun don u k'e fana wele parce que ne bɛ kɛ an bɛɛ ka kɛlɛ de kɛ mais ne bɛ e fana ka ci de la donc i wele u ye kuma kelen in f'i ɲɛna donc o kɔnɔna la u ye n wele bi parce que u b'u ka délai ne y'a f'u ye n ko dimanche tɛ se ni dimanche sera k'a sɔrɔ u ma wari in di n ko ye vraiment communication bannen an ni ɲɔgɔn cɛ kuma mun bɛ kɛ wariko in kan bilen n ko o ye danaya bɔlen ne kɔni dusukun na ka ɲɛsin u ma a ko la n ko Idrissa ma d'u la depuis a daminɛ n ko ne ye chance kelen mun di n ko ne kɔni ne ni client victime tɛ kelen i bɛ mardi samedi jeudi ni fɛn o fɛn victime n ko tɛ marché ni ne ne b'i minɛ ni hɔrɔnya de ye mais ne ko ko n b'i kan tigɛ fo dugukolo nɔ bɛ bɔ a nɔfɛ o kɔnɔna la a ko ɲɛ kɛra cogo di u ye n wele ko ko Dɛnkɔrɔ ko vendredi wɛrɛ k'a bɛ victime ka wari sara a kun ko kunu vendredi de ne yɛrɛ kun ye n sigi k'o de kɔnɔ parce que Mali 12-12 yɛrɛ ko ne ma ko non ko vraiment parce que ne kun ko non ko n'a ma fɛn ko ne bɛ bɔ quoi Mali 12-12 ko ne ma ko ne ka non ko ale yɛrɛ ni a bɛ ka kuma ko donc ko il me donne sa parole bon kɔfɛ ko ne ma ko maximum ko samedi bi de ye samedi pas paga o kɛra donc effectivement bi cɛ ye ne wele a ko ne ma ko ko mɔgɔ saba bɛ yen nɔ ko olu ka huissier k'u taara n'olu ka dossier k'u y'u ka wari di mais fo sisan an bɛ yɔrɔ min an ma se ka huissier sɔrɔ téléphone na mun b'a confirmer ko mɔgɔ saba ninnu ka wari dira o mais o ni liste globale in fana tɛ kelen ne ko a ma n ko karisa n ko liste globale in dɛ an k'o kuma de kɛ minɛ ko Dɛnkɔrɔ ko vendredi n ko bon ne y'a f'i ye hɔrɔnkan na n ko ni dimanche sera o ye sini dimanche ye k'a sɔrɔ Dɛnkɔrɔma ninnu ka wari di n ko vraiment an tɛna dugumaka don Dɛnkɔrɔ an tɛna barika don Dɛnkɔrɔ daraka na tuguni siɲɛ fila donc ala y'a kɛ effectivement wari ma di donc o kɔnɔna la Dɛnkɔrɔ bɔra ka apparition dɔw kɛ semaine kɔnɔ mɔgɔ caman yɛrɛ ɲininka Dɛnkɔrɔ bɛ ka ninnu kɛ nin bɛ ka kɛ cogo di an bɛ sunɔgɔ de la wa an ɲɛ t'a la de wa Dɛnkɔrɔ ko in na ko de tɛ tɛmɛ u k'o dɔn an y'a ɲini di nin kɛlɛ in na mais n bɛna kuma dɔɔni Dɛnkɔrɔ ka kumaw kɔnɔna na parce que Dɛnkɔrɔ yɛrɛ plus a bɛ kuma a b'a yɛrɛ jaabi quoi a bɛ anw fana kunnafoni a bɛ fɛnw walawala a nɛn de ka di mais kuma kɛcogoya a tɛ s'a la parce que o b'a ka kuma bɛɛ kɔnɔ ni i bɛ ka ɲininkali o ɲininkali kɛ i yɛrɛ kan Dɛnkɔrɔ bɛ nin kɛ wa a bɛ se nin na wa a yɛrɛ b'a yɛrɛ bɛɛ jaabi donc n bɛna kuma daminɛ arajo la Dɛnkɔrɔ ko k'a to ka buruburu a sera yɔrɔ dɔ ma a ko don min na vidéo kɛlaw ko Dɛnkɔrɔ i ka baara kɔnɔna na i ka baara taabolo ye nin ye i ka stratégie ye nin ye ko o don ale yɛlɛla ko o don kelen ale kɔrɔmuso
o ye ko Seku ma. Ouais. Ko Seku bɔra ni an ka gundo ye. Si effectivement mena kila ka vocaliser sans malien don yɛrɛ k'a faamu ko Denkɔrɔ yɛrɛ b'a yira comme quoi ko bamani t'ale bolo. Voilà. A bɛ bɔ Denkɔrɔ yɛrɛ de da kɔnɔ en pleine émission parce que i b'a dɔn problème ye mun ye Albert. N'i bɛ ka galon tigɛ quoi ani n'i bɛ ka tiɲɛ fɔ c'est pas la même chose quoi parce que n'i bɛ ka galon tigɛ finalement i bɛ ɲinɛ quoi. I b'i to kumaba la dɔrɔn i bɛ dɔ fɔ mun b'i minɛ bon o de ye Denkɔrɔ ka problème ye il parle trop. N'i y'a ye an sera ka Denkɔrɔ kɛlɛ ka se niveau in ma dɛ parce que il parle trop. Ni Denkɔrɔ kun tɛ kuma tan an bɛna se ka mun de décortiquer mais plus Denkɔrɔ bɛ kuma plus a b'a yɛrɛ d'an ma n bɛ tila ka vocaliser sisan. Voilà. Donc a ko a don ale yɛlɛla. I bɛ yɛlɛ ni i minɛna jana an bɛ Dawuda Yatara ta don min na u b'a bɔ wari cɛ min na k'a ye mɔgɔ faga k'u bɛ yɛlɛ de la quoi. Yɛlɛ in bɛ kɔrɔ dɔ de yira n'a fɔra karisa ni e fɛ ko mɔgɔw tɛ se ka i bɔ kalama i y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɔr'i kalama a bɛ na ni yɛlɛ ye mais yɛlɛ mun don hakilibanw b'a faamu yɛlɛ sugu min don a ka kuma kɔnɔna la ko o don k'ale kɔrɔmuso i ye Seku neni Seku ye Denkɔrɔ ka baarakɛla ye k'ale kɔrɔmuso ye Seku neni k'a ko Seku e de bɔra ni an ka gundo ye ko an sigara Seku la Denkɔrɔ yɛrɛ ko k'olu sigara Seku la ko ani gardikɛ Adama ko ja Seku tɛ ko Buba Mayiga o ni Zara olu le nɔ don olu le bɛ ko duguma quoi donc o kuma yɔrɔ ye mun ye Denkɔrɔ de bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ ko e Idris ko don min na e kuma na Ponzi ka pyramide kan le jour où tu as parlé sur la pyramide de Ponzi o don o kuma ye wulibali ye bil haki don Denkɔrɔ de b'o jaabi nin kɔnɔna na o ye fɔlɔ ye donc o ye mun ye wulibali ye o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye Denkɔrɔ ka diɲɛ mɔgɔ si de tɛ yen mun b'a fɔ k'ale ye bama kumabali ye o tɛ yen ne ni Buba kumana sini ni Ala ka jɛ a ye Buba tɔgɔ min fɔ a ka audio kɔnɔ n'o bɛna émission kɛ Denkɔrɔ ko la i ka page kan ni Ala ka jɛ ye donc ni Buba kumana ni Denkɔrɔ ka mɔgɔ fɛn n'u gɛrɛlen don Denkɔrɔ la ni ko k'aw ye bama ye u b'a fɔ u m'a ye hali Mali 12 nana i ka plateau kan a ko k'a ma bama ye ko mais ko Denkɔrɔ bɛ pigeon dɔw kan tigɛ n'a donna so kɔnɔ a bɛ bɔ ani biekura dɔw bɛ bɔ n ko bon n'i y'a kɛ ne Mali 12 a bɛ don so kɔnɔ wagati min na yɛrɛ ne n'a bɛ don ɲɔgɔn fɛ de a bɛ mun kɛ so kɔnɔ a b'a yira ne la n ko ni Denkɔrɔ bɛ ko dɔn n'a bɛ se ko la wa tɛ o a ka nɔgɔ bama video kɛ dɔrɔn i ka bama bɔ bama bɛ ka wari fɔnɔ n ko mais a b'a dɔn bama ko in tɛ tiɲɛ ye Buba Mayiga ale de ye mɔgɔ filanan ye mun kɛra Denkɔrɔ tagama ɲɔgɔn ye depuis Denkɔrɔ bɔra Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔna la o Buba Mayiga in ne ni a kun bɛ baarakɛyɔrɔ kelen na a bɛ 4 ans bɔ mais a t'an ka baarakɛyɔrɔ la bilen donc o Buba Mayiga yɛrɛ n'a kumana ale ye nin temps fɛn fɛn kɛ Denkɔrɔ kɔrɔ ko parce que a bɛ san kelen bɔ ale tɛ Denkɔrɔ fɛ yen mais ale nin temps fɛn fɛn kɛ Denkɔrɔ kɔrɔ ale ma deli ka bama ye baara kelen de kun b'ale bolo ni mɔgɔ ye weleli kɛ a b'a f'u ɲɛna aw bɛ se Denkɔrɔ fɛ ta aw bɛ tɛmɛ nin sira fɛ a banna donc an bɛ taa ni kuma min ye Denkɔrɔ degun dɔ de kun bɛ Denkɔrɔ kan ko in kɔnɔna la degun fɔlɔ ye mun ye Idris ye n ka ko in dɔn cogo di a kun b'a yɛrɛ ɲininkali la depuis kɛlɛ daminɛna donc o la a ye a kɔrɔmuso o yɔrɔ jaabi a n'a kɔrɔmuso n bɔra k'o kuma fɔ sisan donc ale yɛrɛ fɛ sisan Idris y'ale ka ko dɔn Buba Mayiga o ni dennin de sababu la mais o tɛ ale Denkɔrɔ bɛ ɲina mun kɔ diɲɛlatigɛ la i ye ko kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna wɛrɛ delila ka kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ donc hakili maa mun ni hakili dayɛlɛlen don n'a bɛ enquête kɛ ka recherche kɛ i n'a fɔ Idris e de kɛra sababu ye k'o yira diɲɛ na o ye fɔlɔ ye o kɔnɔna la Denkɔrɔ bɛ ɲininkali filanan wɛrɛ kɛ a yɛrɛ kan mɔgɔ jɔn de bɛ ka nafolo di Idris ma parce que Idris tɛ se ka nin kɛ gansan o kɔnɔna na ko 5 millions voilà donc o kɔnɔna na kɛlɛ kɔnɔna la Denkɔrɔ ye maa caman bisigi k'a da karamɔgɔw la ka na wura duzu la ka taa suwalaw la dɔw bɛ ko jinɛ sin kelen ni en tout cas Lalabi ninnu a ye mɔgɔ caman bisigi kɛlɛ kɔnɔ parce que jaabi t'a bolo ale yɛrɛ bolo Denkɔrɔ voilà Denkɔrɔ yɛrɛ bolo diɲɛlatigɛ kɔnɔ i tɛ se ka foyi de kɛ fu quoi parce que ale yɛrɛ tɛ foyi kɛ fu a n'a ye wari bɔ a kun ka misiri jɔ a y'a kɛ tɔgɔ kama a y'a kɛ pour que client ka na n'a taara wari di sungurubaw ma a y'a kɛ tɔgɔ kama pour que client ka na n'a ye radio somɔgɔw ka 1000 d'u ma i n'a fɔ a y'a kɛ hali semaine kɔnɔ o ye pour que u k'ale ka émission
participer émission ici à radio. Do ara 700 Zeneb Kasoge. Ima c'est ça ta radio animateur nous ko pom rouge ko pom blema ko de di fenina man ma 600. Ay wa kemedi odo radio Baoulé Tiaima c'est Seydou journaliste Oumar Seydou Traoré ka radio so parce que radio Baoulé nya les détails. Donc maintenant allez de faire 600 qui tanin donc comme si ça dengoro desera yoro bela abol les gars radio kan ça. Bon o tiere a confirmer le toujours kay wa kemede do luma sungolo musaka ina donc olu koni olu ba kodron di olu le be ka promo ke 600. Voilà. Donc au hukumu kono bi akube radio PCFM nika. Bon PCFM fanaka obe uya beke kuma kelenye. Mais mena kuma dengoro ma nga kuma labana dengoro ere ka fendo famia aka adamadia tagabulu la lere parce que dengoro ma mu famia. Ale ko di pourquoi mo be ka fara nyon aka ale kele. Ouais. Akanga mun don iye dimi do mununa e mogo munu be te fe jien dongo do nu be ta wusi utuga war soro alaba be ke balmare o nyogon che o be nyogon nyinga e ta sora akokera chogodi anga nimero di nyogoma abike family ouais do e be ta soro ni victime kelen serama o victime kelen o be mogo wolon vla don mogo wolon vla le ni mun kera tiriye dengoro fe ale fana bulu sama ka sama do aga donga fo victime yere de penendo ouais. Donc on est là ou peut grouper donc aux victimes nous ou gacha aller rebu dadon dengoronia et pikambe si la fin qu'elle était quand tu n'as décès la fin qu'elle était ambe mu fiedro iga don ka fo e nyuma munke a barga ga dogoni iba don to mina ere ko dengoro marche qu'avec l'argent dengoro bina fo ko bubu siseri ima famia c'est-à-dire olu be se mo sandela ni ya dengoro ba fo non même ka cheli fio ni ya dengoro ba fo ko ka fo mo ye ko ka ne wele ko ale be fe ko ka ne son wallahi billahi parce que avec dengoro bolo quoi ko bébé sani war bi quoi o de be dengoro ka philosophie la bo o de ko jugu c'est vrai dengoro ka ta bubu ka mo ni nga ban na so ni ne be sani wari dengoro ka ta na mu finyera quoi a ben alo talache a ta nyingal kessa ne Idriss Kounmpo tsika san quoi ne ka horonya ni nga jito no de fo quoi santo ko tala quoi mais ale bolo de ne ka ale wole sisan donc anga benko do kan fandan ko kan ne kan tani mine ne ka tunu ne o ke Albert ne be se ka na sigi Facebook ka nya jomalien juma de nyala tukuni sa ati solution fo etola mi don kito moye o relan sona ka do kelen kono ma fo moi parce que ma don depuis bité amenyongo kan quoi donc vraiment ba do to moye donc o jabi Albert mena kuma kele de video mania la ne Idriss Kounmpo ko be war mine video mania la kadam le 2018 campagne wakati la kana se bima ne tuma war du wallahi o 50 millions ni ngane de banala photo ba fo danga de kumine ko hal ni dongor ko kelen na ne o foni plateau kelen ga ya maduna ne ga inbox ko na kane wole ko Idriss maliko kelete ne ngache ki bora pi de pétrole le kan 600 ki ga pia mine ngache ikani ko blata ngache ko parce que ko malila ngache ko abe huwa hudi no ngonga horanya ni na dignité te kan permettre ka war mine kan dadi ou ka war mine ka fendo foni te ka ke quoi ketko ereta la ni ne mako sera malien de o ma domina ne ba fo malien de o mundu be kan ne la mebi mako be ni na obse kan deme ne be préférer kan nunu ta plutôt que ka fo ko ouais comme na ta comment on appelle dengoro ta dun ou bien ka ta politicien do ta dun c'est ka ke quoi o tiens o ro de couper dengoro toro ko c'est parce que ba nyin ngari Idriss ga intérêt oni aga groupe ka intérêt ni ko ina parce que ale ere bolo jenatique fembe intérêt de quoi donc anga intérêt de mune ni na namega an yɛrɛ ti tan kɛlɛ in na Idriss dengoro ga dɔn ko diɲɛnatigɛ kɔnɔ hɔrɔnya ma ban ko danbetigiw ma ban ko mɔgɔ minnu tɔɲɔlenw don ko tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ se k'an sigi de k'o lajɛ tant que n'an b'a dɔn k'a fɔ ko sariya tɛ jɛn n'a ye sariya sira filɛ nin dengoro barika foyi ka i kana na miiri ko diɲɛ wuli ko don ou bien relation de banna parce que n b'a dɔn dengoro bɛ k'a lamɛn su in na relation côté an be sharia de ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn k'a dɔn k'a fɔ ni ne be i kɛlɛ bon dengoro mena mun fie sisan mena nga kuma ɲɛsi dengoro de ma mena nga kuma ɲɛsi dengoro ma dengoro i jugu i yɛrɛ de i jugu o i yɛrɛ de barisa mun don i be galon de tigɛ galon tigɛ o bɛɛ b'o dɔn zana la i mena k'a tigɛ togo o togo tiɲɛ be ko a la don dɔ dengoro tant que ni ma galon tigɛli de dabila ka na tiɲɛ fɔli daminɛ bilahi i tɛ jɛya fo lahara maliyɛnw be ko faamu koyi maliyɛnw be ko faamuya donc dengoro kuma ba arajo fɔ ninnu na
atena client putressima il va le problème moi Albert pour que ka kuma la surunya parce que me fa dame de faire fenêtre quoi pour que ka kuma la surunya quoi OK pour que ka kuma la surunya dengoro ambe mu fie anti kele ji jugoro de ambi kele gele gani donc iga donga fo iye ni mun ke piki banka nunu nga lisi sara suina Idriss jema wele fen fe nuga warbe dengoro la pour que hali bi lisi jama ore be farata ni jama farala kan terrain kan antena jien wili ko ike déjà soit transmis kera pour que ka dengoro mine ka fo ko gundo do kamena la do ko fendo te fo utanga kele la ambi kele kele gani dengoro a do mun bi nyemeno refie wa be kodi soit transmis mun kera ko ka iga mogo ka warsara o ko fe jama munu mena faranka ka damine bila fo ka ta do mi mana nase o jama u bega soit transmis be ko 1 de 2 amba ira procureur la tribunal la ka fo policier o tari nyini ibulla ibulli ere kun procureur ba famia ka fo kumdo ola amba nyini procureur fe ambi mandat d'arrêt de nyini kan ou bien mandat de dépôt ni to koro don tiga avocat nyini nga ou bo koro fiena et puis ambeni kele warsara dorontere parce que e dengoro nyina na fenkele de ko hal ni mo ga warsara ye 10 do atigila atigi titoyi ore bi dabali ba warsara ma atigi bi kele muna parce que iya toro di iya toro aninguna iya tora ga damadiala kuma la ba mu dengoro adon anyi fofo duguma ki fili jirela mais au karambulo fili zena ambi fofo duguma ambi fili kile koro ka klagi sama kile koro ki blata suma koro ka klagi sama ki lase ka sobumbala Albert kuma la sunya la sisa baran itake malikona ne be go kuma la voilà mena mun fo dron pour que ka kuma kunche donc o yedi dengoro bolo sisan ko na lesera ka fama nunu san sisan ko il peut revenir Mali kono kana barake tranquillement mo ma mun famu se que war de te dengoro bolo ni wakati ina ne o fo ere Albert nyena mais Mali du tout ce qu'on a warba bulu moi je sais que warta bulu parce que dengoro ne s'attendait pas que ka fo ko un jour aka pyramide bina écrouler tantôt parce que bimo ko chite ka ta dengoro fe ntukuni wa hani mam tara dengoro fe no c'est à tes risques et périls ne Idriss te liga kele donc qu'est-ce qui se passe maintenant dengoro be ka temps de perdu pour que ka se ka victime crowd soro ka korolon ka warsara donc warnim tme dengoro bulu sa sera ka fama négocier pour que ka seginga na tranquillement il m'a ka to excellent la ma fo ko fama ko te ko ka barake donc maintenant à segna kana mo teta nyinga mo teta wele foi ba fo foi quoi Idriss doué mo mi ne passa jali ne passa jali ko barake malingona mena mo fo dengoro nyena ne mo fo dengoro nyena ne Idriss de kunga laidu di professionnellement ne tu anya fo professionnellement mun do fo mun temena no ncho privé mais mena mo fo dengoro nyena soit transmis ambetana et tribunal là ne de tungo wonye lisi jo moi j'avais dit ça wonye lisi jo j'avais complètement dit ça à tout le monde wonye lisi ere jo mais à partir de ce soir lisi bena dael ntuguni surtout mamunube malila ere nasro ko atoyate obolo awbe Albert contacté nawe Albert contacté awbe na ambetana we tribunal la soit transmis wakeleni mais amba njona o soit transmis aka soit transmis awari otabore a soit transmis wari otabo soit transmis wakeleni a wakelen on va bo aw dan dron kana Albert fe kana na ko prévu ambauta ambeta o fara soit transmis ka wakelen abe bo on de poche kono ka tra tribunal la ka sara oni Albert beta ana dame de fer wakelen be sara waka foko abe ka wakelen sara o tere an jera wakelen ko yani kiyamache a wakelen an magota la ko akira mo tane wo mo bisaba wo mo binani wo ayina doron ayina na ko prévu Mali la ka be Mali la de ko prévu de ba bolo ko Albert ko demora arnaque ayina nay a wakelen on ba on jonaye fils abilillahi ka di awma soit transmis bo ka trana ka ta faranga dossier kan nyemu fo dengoro nyena an bora phase 1 na amina le phase 2 la 600 wa phase 2 be jouer ka teme 1 kan nyo de fo onyena na sera tribunal ko tala ambeni affaire suidi ni Idriss Martinez Kolimpo kan ata kasola ni dossier la ni ala de o latike ngal la jinite kata kasola mais ni ala latike ko ni dossier na ko parce que nebe ka sharia de fo ou bien ko me ka fantan ka hakere nyini ka duma wallahi billahi ne jeranaye mais ni kele ne de ala du ta malion yi nebe ni kele bla yoro o ba so dengora do ko do ko nkera ne tarani dengora islamia la katani dengora horonya la ka video bla pendant une semaine sachant que
mba do atena ke mengo Albert be ka fongo donc be Albert to parce que ne kelen tse ka décider ni mo ta kanga barake itse ki pam ko kuna parce que era kun dimina ko no nga to inde e de be terrain kande e ba do basara ngi mangu ta sara nya fini na nguta sara ngu dondi donc finalement à Toronto là on a perdu une semaine pour rien donc Dengoro era bolo sa ko il a pris l'avantage habita radio là avec kuma comme il veut habita fambe avec kuma comme il veut ale kelen de be ka kuma on te ka kuma donc on est des retours maintenant ni ala sonama amena tra deuxième phase de la 13e yere tanga programme na tuguni yere parce que comme ayere ko aye mo san comme ayere ko way olu mo yere de abudala ko halale kanana olu de betale fe nga war mine kana mo ko war sara donc en jigite 13e kan tuguni quoi surtout que déjà que 13e yere comme ça relevé 600 on va passer à l'étape supérieure wa mena mo fo Dengoro nyena c'est clair ambe yoro ambora police so la 600 ambora 13e na amena ta tribunal la communiste tribunal abe fo ma ko tribunal de première instance nan tagara eno na manimisi wasa soro eno ambe appel ke ambe ta cour d'appel là na manimisi wasa soro eno ambe boyno ambe ta cour suprême na Dengoro ambe ta juridiction dans de la juridiction dans na ma yen soro wallahi billahi Dengoro ambe justice populaire de gela anyere ambe victime be fara ngonga ambe ti fi am tanga war be tagwala o jalendo chetu yo falo toujours coup me fe ko kenere ku mangu kana ke mais ni ni sharia ma se ka ni ko gérer parce que texte ou ba ira kibe ka bara minke anga code pénal article 91 ko c'est pas normal c'est pas légal mo se ka war glani banque centrale ka jete abe ou be ki to ibe ka publicité ke no ye mali kono fo ite ka bola o te menen ko fe ka boy no police bi wole bi bangata nyo fena yira mo la 600 refus d'obtempérer opposition à l'autorité légitime ou bi wole ite son ata répond parce que warbe ekun ite se ka wole ite ka nyininga Dengoro no de finyena iye ko de damine itna se ka komi labamba yira ela Idriss Martinez kunu poye chami Albert Mbe Blassambe la essayer ka dam de faire merci beaucoup OK merci balmao anga jefolo anga lame abena galomin tike kada ma nunun kan nanyo lame kuma mina ambe dam de faire wele parce que otse ka famu danama avocat jefolo abena galom da muso la muso ka soro kan yere jabaje ya 600 donc ni wakati na ambe do aka video ni kono ay vidéo nke radio sodo de la donc ambe vidéo nji ka soro ka vidéo décortiquer ni ala sonama donc juste une seconde nga vidéo nyini ka vidéo nkala ay galom da muso la muso reb ni yere jabaje ya 600 ni ala sonama voilà je pense que ça doit être ici OK anga janga la men ani barudi jor fake Mimi Fake Tade ani barude Bishina radio Paulin sanfɛ cɛni muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bɛɛ lajɛlen kulo b'i la nin waati in na folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin diɲɛ ma ani suya yɛrɛ dɔnni min bɛ yen an bɛ waati min ko sisan an bɛ fɛ ka suya dɔnni bi Maliens mena kuma dɔ fɔ aw ɲɛna fɔlɔ n y'o de fɔ ni radio Bawlen journaliste Oumar Seydou Traoré de ka radio Sodo nga bonya ba de be cɛ in kan je veux pas que affrontement ka donner na ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ quoi parce que je l'avais même dit ça au téléphone ay kuma caman kɛ n y'o de fɔ ye gundo la ko bɛ to gundo la quoi mais ale de ka radio Sodo ni y'a siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba ye don o don u bɛ ka Dengoro wele u bɛ taa émission sigi k'u bɛna Dengoro lajɛya pour que Dengoro bɛ se ka mɔgɔw escroquer cogo min na alors ne dun y'a fɔ n ko cɛ o cɛ n'i jɔnnen Dengoro ɲɛ i bɛ n sɔrɔ i ɲɛfɛ mais nin semaine di grand frère Oumar Seydou ma nin semaine mana ban semaine wɛrɛ mana tugu o kɔ ko Oumar Seydou bɛ ka nin cɛ in wele tuguni ka na a ka radio sanfɛ ko ka na maliyɛnw don filo la yen yɔrɔ la o la maliyɛnw aw yɛrɛ ye témoin ye a bɛ sɔrɔ ka don ne ni Oumar Seydou ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka fɔ a ye min kan ka kɛ ni ala sɔnna a ma o fana bɛ kɛ pour le moment n ka bonyaba b'a kan grand frère ba don téléphone b'a ni ɲɔgɔn cɛ n kumana fɛ téléphone na n dɛsɛra de a yɛrɛ ko k'a bɛna n na convaincre Dengoro ko la pour que n ka Dengoro to yen a fana dɛsɛra de donc maintenant n'a kan k'a ka piya minɛ conseil ni fɛnw na mais ka taa Dengoro la sigi a ka radio de kan ko Dengoro bɛna mɔgɔw buruja ou bien ko Dengoro bɛna mɔgɔw don filo la ka mɔgɔw arnaquer ye moi je pense que Alain Dengoro bɛɛ bɛ kɛ kelen donc an b'u bɛɛ traiter au même pied d'égalité donc an ka jɛ k'a lamɛn ni émission in a kɛra Dengoro a kɛra ale Oumar k'a ɲɛfɔ ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛ bɛ se k'a faamu o bɛ tɛmɛ si min ala fo k'ala barikada ka kira ba ye fo ka kira barikada k'an fa n'an baw fo k'an faso n'an baso a bɛ ten ka jamana ɲɛmɔgɔw fo ka jamana lakanabagaw fo k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka alimamiw fo k'an ka dugutigiw fo kosɛbɛ ni jamana in tu tigɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo tulo b'i la Bamakɔ sigibagaw an b'u fo bamanan
bi dakɔrɔ bɛ kuma ala mɛrɛ bi dakɔrɔ bɛ kuma sigato la an b'a ɲini masa ramani fɛ banabaatɔ fɛn fɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala ka lafiya di ani dɔnni amin ya rabbi amin ala kana kɛ asidi ala kana kɛ ɲɛngo amin ya rabbi o de kama n ko tuguni mana kɛ togo o togo f'i ka sɔn ala ka lajarabi ma sigato la ko bɛɛ bɛ laban ala ta de ma ala ka barika don dɔnnibaga bɛɛ ka dɔnni na amin ya rabbi amin an bɛ farabana donda n'a bɔda fo a tulo b'i la ka sitanɛbugu fo ka disuruntu fo a tulo b'i la ka kisima fo jara ka garba fo garba tulo b'i la bayika ka lalate ani abite fo tulo b'i la bi ka tobi karamɔgɔ fo tobi karamɔgɔ dɔnniba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ Malifaga Sadio wara ka Buwaradugu yɔrɔ Sidibe ka Gɔnfɔla bɛɛ fo yɔrɔ tɔgɔ la dɔnnikɛla sɛbɛn ko Madu Sangare n y'a ka bonya yɔrɔ Sidibe n y'a ka bonya ye kosɛbɛ ka Seguba Tarawele fo ka Jigiyabolo bɛɛ fo Sise Mali bɛ wuli su nin na Alahu akubar Maliyɛnw tɛ don dibi la bilen n bɛna kɛlɛ kun fɔ mɔgɔw ye dekun min a bɛ ban su na Maliyɛnw b'a faamu su na diɲɛ b'a faamu su na Alahu akubar ne kuma su na ne dɔnnibaa bɛɛ fo Sise n b'a ɲini dɔnnibaw fɛ ala k'an juguw caya ala k'an juguw caya dekɔrɔ n tɛ ala ka dekun kɔnɔ n tɛ kira ka dekun kɔnɔ n tɛ dɔnnibaw ka dekun kɔnɔ n bɛ ɲumanya dekun de kɔnɔ ani hinɛ dekun Alahu akubar n tɛ ala ka dekun kɔnɔ n tɛ kira ka dekun kɔnɔ n tɛ dɔnnibaw ka dekun kɔnɔ n bɛ ɲumanya dekun de kɔnɔ wa ɲumanya dekun a bɛ wuli su nin na Maliyɛnw ka duwawu la k'a den de don n y'o de f'i ye n'i ba ye ko dɔ kɛ dɔrɔn ko n'a kɛr'i la f'i ba kelen b'a bɔ i la Sise ne bɔra Côte d'Ivoire ka don Mali kɔnɔ yanni ne bɛ fɛn yanni Bɛnɛkaw bɛ ne wele ko ka taa Bɛnɛ ka taa fɛnma kumabali k'a sɔrɔ Dakɔrɔ sigilen b'a ka bolo de kunna yan ne ni jɔn ne tun bɛ boli sɔn Bayisu ani n terikɛ dɔ bɛ yen ale nana ni n ka pikin dɔ ka bɔ Mayamugu ko Buba a y'a lamɛn dɛ ale bɛri ko sini k'a bɛna taa nin Buba in de interviewer a bɛna nkalon min da nin Buba in na sisan n'o bɔra yen a bɛ sɔrɔ ka se anw yɛrɛ ka dame de fer ma muso min ni Albert taara tribunal la ka taga soit transmis ta a ye bunteli da o muso in kan nka a bɛna a bɛɛ lajɛya su in na sisan Buba in fɛnɛ ni ala sɔnna a ma sini Albert bɛ taga direct spécial kɛ ni Buba in ye pour que o fɛnɛ k'i ka version di parce que e kelen tɛ se ka t'i sigi ka kuma k'e bɛ taa nkalon da mɔgɔw la Idriss bɛ yan e bɛ taa wari sara pour que ka communiquer ne fufalaki mɔgɔw bɛ n'a mɛn u bɛna tiɲɛ dɔn an k'a lamɛn a bɛna mun fɔ Buba in ma Buba in ni ne an bɛɛ tun bɛ call min na ɲɔgɔn fɛ call min o ye Orange service d'appel de minnu b'aw ka téléphone ta f'u b'a fɔ an balimakɛ Idriss n balimakɛ e bisimila Orange Mali ka so Idriss Martinez Konipo don n bɛ se ka mun de k'i ye sisan olu ko in an y'o kɛ i bɛ kuma fɔ k'i gorge pɛrɛn bon ne ni cɛnin a bɛ ka cɛnin min fɔ sisan an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o call min kelen in na yen nɔ i m'a faamuya voilà centre d'appel mɔgɔ minnu b'aw ka téléphone ta an tun y'o baara kɛ a bɛ n'o cɛnin de bunteli daminɛ sisan an k'a lamɛn Sise mɔgɔ kana nata sa cɛbakɔrɔ bɛ yɛrɛ la n bɛ fɛn dɔ fɔ su in na o olu fila min tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔrɔ an bɛ bolo sɔn Bɛnɛkaw kelen k'a wele wagati min na ko n ka taa Bɛnɛ an y'an sɛbɛ boli sɔn na n bɔlen n taalen Bɛnɛ Bɛnɛkaw ye fɛn min fɔ n ye sɛti kɔnɔ ko n k'an kɔlɔsi maa min na o maa kelen de tun ye Dakɔrɔ feere diɲɛ ma n bɛ Dakɔrɔ wa n bɛna kuma kelen fɔ aw ye a ye nin yɔrɔ lamɛn ka ɲɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ Denkɔrɔ bolo k'i yɛrɛ de y'a ka baarakɛla ye Denkɔrɔ tɛ sɔn ka baara k'i fɛ a tɛ sɔn ka baara in k'i ye quoi n'i ko k'a ka baara k'i ye a b'a f'i ɲɛna ko subagaw Bɛnɛkaw k'i ma k'ale kana baara kɛ i ye quoi Denkɔrɔ ka mɔgɔ kelen tɛ yen k'a ye baara kɛ mɔgɔ min a tɛ yen parce que baara tɛ tiɲɛ quoi baara tɛ tiɲɛ hali Mali 12-12 an y'a fɔ Mali 12-12 ko k'a bɛna taa baara kɛ Denkɔrɔ bolo baara tɛ ɲɛ ni baara ɲɛna c'est que a siranna Mali 12-12 ɲɛ comme u b'a filmer de mais a t'a kɛ billahi a t'a kɛ ne y'a fɔ l'autre jour n ka émission na yan nɔ ko Mali 12-12 est ce que a ye baara k'i ye a yɔrɔ bɛɛ y'o mɛn Mali 12-12 m'a fɔ ko wa ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale kun hakili m'o ye yan bon a y'a fɔ Mali 12-12 ye k'a ka taa baara kɛ Denkɔrɔ bolo ko ni baara ɲɛna a tɛ ɲɛ hali ni baara ɲɛna a tɛ tɛmɛ 10 millions kan wari yɛrɛ t'a bolo tuguni an k'a lamɛn ka feere banna Dakɔrɔ sanna a feere banna a fɔra min nana a ye fɛn min d'i ma ne maa bɛɛ don a kan kana sɔnni tigi ka don a kan a tɔgɔ de filɛ nin ye jamu de filɛ nin ye kana da la dɛ a bɛ n'i feere diɲɛ ma don dɔ wa n'a y'i feere ma don min na n'i sanna don min na an b'i wele ka na Bɛnɛ i bɛna si bɔ an bolo kɔnɔ o kɛra o ye Buba ye a ma daminɛ Dakɔrɔ la dɛ a donna société fɛn fɛn la a y'a mɛn a ko o ye Buba ye k'a ma daminɛ ale Denkɔrɔ la dɛ k'ale taalen Bɛnɛ k'u ko a ma ko ka cɛ tɔgɔ d'ale ma ka cɛ jamu d'ale ma
kuna ale nana k'a ka baara kɛ bɛɛ k'a kana sɔn ka baara ko ye k'a kana sɔn fɛnɛ o ka don a ka fɛn ɲɛnamani kumabali kan ko parce que o de bɛna a feere diɲɛ ye ko o donna société o société la ko a ma ɲɛ sɔrɔ o la k'olu bɛɛ y'a gɛn a bɛna fɔ sa k'a tun bɛ Orange Mali la bon comme mɔgɔ minnu bɛ centre d'appel la mɔgɔ minnu b'a ka téléphone ta ko n balimakɛ e bisimila Orange ka so mɔgɔw bolo k'olu ye Orange de olu tɛ Orange ye dɛ olu ye service b'a d'a ma centre d'appel de do ko call me donc maintenant mais olu bɛ baara kɛ Orange Mali de an tun bɛ baara kɛ yen de est-ce que vous comprenez donc maintenant a bɛna fɔ sisan ko cɛnin gɛnna ka bɔ yen fɛnɛ quoi a y'a lamɛn u bɛ y'a gɛn baara kɛ hali Orange ka service la u y'a gɛn o buba kelen in n'o tun ye ne yɛrɛ kɛrɛfɛ yan n ye moto san ka d'a ma n ye ko caman k'a ye mais n b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka barika don n ye ko min k'a ye ala ka barikaw don la a ye nafolo dun kun ala kana k'a ma harami ala ka barika don a la et puis hali bi ala ka tɔgɔ d'a ma tɔgɔ min ka bon ni jakɔrɔ ka tɔgɔ ye ala ka se d'a ma ɲɛnamaya kɔnɔ se min ka bon ni jakɔrɔ ka se ye ala kana labila ala kana labila a bɛ mun ɲini diɲɛ kɔnɔ ala de b'a dɔn ala k'a d'a ma o kelen in mun tun bɛ ne senkɔrɔ a ko ne ka baara in k'a ye n ye weleli kɛ ko n kana k'a ye n nana to aw ye nin nkalontigɛ mɛn yan ko cɛnin ko ale ka baara k'a ye k'ale ye weleli kɛ bɛnɛn k'u ko k'ale kana baara kɛ cɛnin in ye dɛ baara tɛ se ka k'a ye parce que n'a y'a yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ arnaqué aw ni ala cɛ k'o bɛ taa ɲɛ an k'a lamɛn n ka tɔgɔ bɛɛ kɛ hali ni bɛ mɔgɔ kɛlɛ ka n ka baara la mais ni kana gɛrɛ n ka fɛn in na kana dɔn parce que don dɔ janfa don o kira de wulila bon i m'a ye ko ni kana gɛrɛ ale ka fɛn in na ko parce que ko don dɔ la janfa don i bɛ Mali 12 fɛnɛ ɲininka est ce que i delila ka fɛn ɲɛnamani ye a b'a fɔ ayi i ma n'u fɛn fɛn ɲininka maa si tɛ fɛn ɲɛnamani i ɲɛla ni dɔnkɔrɔ kelen tɛ an k'a lamɛn ka bɔ ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ kuma réseaux sociaux sanfɛ ko ne ka gindo bɛ ale bolo ko parce que ko mun na ale kun ko ne ka mobili san ka d'a ba ma tiɲɛ don a kun nana ko ne bɛ ka mobili ni mɔgɔw la olu ka quartier la mɔgɔw bɛ ka ne lagosi i y'a faamu ko ne bɛ ka moto ni mɔgɔw la n ko karisa n ko moto sanna bi n b'a d'i ma bi ko n ka taa d'a ma mayamugu n ko tɛ problème n bɛ taa d'i ma a kun ye miliyɔn u kun ka mɔgɔw ye miliyɔn 1 ani 500 di ko n ka dafa ka mobili san maliyɛnw aw ni ala cɛ maa min ka fɛn ɲɛnamani kumabali bɛ miliyari 2 fɔnɔ en 30 minutes e ka baarakɛ ɲɔgɔn mɔgɔ dɔ de bɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ka petinin don o tigilamɔgɔ k'a fɔ k'e ka mobili san ka d'ale ba ma fo tigilamɔgɔ kana ni miliyɔn 1 ni 500 de ye pour que e k'o dafa ka mobili san ka di o tigi ma depuis ye aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in ye arnaque ye maa min e tɛ sɛgɛn kɛ i tɛ dingɛ sen ka wari bɔ i tɛ kɔlɔn sen ka wari bɔ i tɛ taa mécanicien la i tɛ foyi kɛ f'e ka fɛn ɲɛnamani kumabali de bɛ miliyɔn to e de ko miliyɔn cayara o de la e bɛ ka ɲɛmɔgɔw ma k'u sɔn e ka baarakɛ ɲɔgɔn ko k'e ka mobili san ka d'ale ma e bɛ ka taa mobili di jeliw ma ka taa di animateur radio ma ka taga di zigiridalaw ma danga denya de don ne min bɛ e fɛ baara la ko e tɛ mobili di ne ma e bɛ taa di mɔgɔ wɛrɛw ma n ko o de la n k'aw ma n ko dɛnkɔrɔ ye sebe mɔgɔ de ye a suma bɛ yɔrɔ jan mɔgɔw de sɔrɔ nka tile b'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw kan yen de i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko tiɲɛ tɛ ko in na quoi donc ko cɛnin parents k'u nana ni 1,5 million de ye ko ale k'o dafa an k'a lamɛn. Kuma mo tɛ problème ye o kɔnɔ la an ka denmusokɔrɔba dɔ bɛ mayamugu ko wa an bɛɛ wolola o ɲɛna an mɔna ɲɛna an bɛɛ tun bɛ tilafana dun ale fɛ yen an bɛɛ tun b'an ka kulonkɛ k'ale fɛ yen ne ye mobili ta ka di jelimuso wa ma ne ka mobili aw yɛrɛ y'a mɛn dɛ e ka petinin bɛ e kɔ boli la k'e ka mobili san ka d'ale ma e bɛ o to yen ka taga jelimuso wa fɛ yen ka taa mobili san ka d'o ma maliyɛnw ala kama aw yɛrɛ k'aw sigi kana taa okɔli la kana ci ka taa sandusi san okɔliso da la mais nin bɛ don hakili fɛ wa e ka petinin mun bɛ e ka baara kɛ mun bɛ e ka gundow dɔn mun bɛ e ka gundow i yɛrɛ ɲumanna k'o de b'i ka gundow dɔn mun tun b'i senkɔrɔ e ni ala cɛ o tigilamɔgɔ kelen n'a sɔrɔ ko e diinɛ ka ɲi e ŋaniya ka ɲi o k'e ka mobili san ka d'a ma e bɛ mobili san ka d'o de ma wa e bɛ taa san ka di jelimuso dɔ de ma fɔlɔ jeli ninnu y'o de fɔ aw ye o kun ye mun ye trafic d'influence maaw mana ani maabaw ye u b'a fɔ i nɔ tiɲɛna nka nin de bɛ bɔ ani nin de bɔ bon o de ye mɔgɔw bin piège in kɔnɔ quoi mais an k'a lamɛn yan de sisan a yɛrɛ bɛ n'a confirmer k'a yira ko bamanin ko tɛ tiɲɛ ye ko fɛn ɲɛnamani ko tɛ tiɲɛ ye parce que yen de a kuma b'a minɛ sa a b'a fɔ ko nin cɛnin ko ninnu nana fɛn fɔ videomaniw ɲɛna ko videomaniw bɔlen ni secret ye k'ale sigilen yɛlɛla quoi donc secret de don fɛn min don baara tɛ yen quoi n bɛna walawala ye sisan parce que an ma s'a yɔrɔ ma fɔlɔ n ko bisu nata ka di dɛ walayi bilayi dɛnkɔrɔ yɛrɛ bɛna yɛrɛ ne ka mobili dira wa ma don min o tile sabanan u ye ne wele ale yɛrɛ tun b'a la k'u ye kuma dɔ mɛn sisan k'a fɔra ko 3 ko de dira réseaux sociaux mɔgɔw ma k'u ka ne buruja ka ne lagosi u ye 3 in photo ta k'a ci ma la dernière fois
a kungo ko million duru sisan tuguni a ko million saba depuis ye malien o ba do ko dengorobe ka fɛnw inventé de c'est des djinns qui passent dans sa tête nous e mu do a kungo la dra bo fo o de la me ka fɔ we ngo dengorobe ka ɲina mun kɔ an be communication don turu ima hal ni tara police so la sisan ni police yi wele sisan ki ɲininga question do la sisan u bi bla ka taga tuguni u be kla ki wele kana o dugusɛjɛ tuguni ka kla ka ni ɲininga o question kelen na fi yɛrɛ dabal be ban i b'a fɔ mais ngo nunu ne ɲininga nin de la kunu mais e t'a dɔn mun o be ka se ko question kelen kan ki ɲininga o parce que e fɛn fɛn fɔ dɛ kunu o bɛɛ b'olu bolo bi ni nana dɔwɛrɛ fɔ minnu kunu ta tɛ kelen i b'a dɔn k'a fɔ k'i ka kumaw tɛ tiɲɛ bon an ka kɛ sisan ko Dengɔrɔ tun bɛ audition de la l'autre jour Dengɔrɔ ko 5 millions de promesses taara ne ye ko 5 millions de dira ko videomaniw ma ko pour que k'ale buruja bi tuguni a ko 3 millions sini a bɛna ko 1 million parce que c'est des chiffres qu'il invente lui-même quoi tiɲɛ t'a la quoi a b'a yɛrɛ de b'i sigi dɔrɔn k'u inventer k'u fɔ donc a ye mun fɔ kunu bi a bɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ taa Peace FM na a bɛ taa fɔ 5 millions a bɛ taga yan fɛ Nour FM na a bɛ taa ɲina k'a fɔ 5 millions a bɛ taa 6 millions fɔ ye donc c'est comme ça parce que tiɲɛ t'a la quoi il invente mais an ka taa n b'i choqué k'i éduquer plateau in kan an ka taa. Allahu akbar. Ja u bɛ fɛ ka million 3 de bɔ ne kun ale kelen n'a ka mɔgɔ de bɛ fɛ ka million 3 bɔ ne kun. N ko ne tɛ million 3 di mɔgɔ si ma k'i kana ne buruja n tɛ million 3 di mɔgɔ si ma i ka ne lagosi. N ko ni mun ka di min ye o k'o fɔ. Ko Jubaju a bɔra ale de la sisi. Ani minnu. A tun ko fɔlɔ ko Jubaju bɔra solo la a ye ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka solo récupérer ne y'o fɔ a ye n k'a ye ɲɔni de bɔ ne sen na parce que solo nafa foyi tun tɛ ne ka ni degun tɛ n'i tun ye solo ye ka ne wele dɔrɔn bilahi problème de tun don Idriss n bɛ yan fɛ n bɛ yan fɛ n bɛ yan fɛ donc a bolo ko gundo in tun b'o de bolo a y'o de bɔ ne senkɔrɔ sisan tuguni a nana ko Buba a taara bin o de kan tuguni sisan ko o de don n y'o de fɔ a ɲɛna a laban a b'a fɔ ko Diko ni Aïdara don an ka taga dɔrɔn. U bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kelen nana fɔ ko Dengɔrɔ n'i y'a ye an k'i ma n ka mɔgɔ b'i cɛ la n'i ka denmisɛnnin dɔ n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a tigi tɔgɔ de filɛ nin ko Buba Mayiga k'a bɛ Mayamugu ka bon mais a ka dɔgɔ. Cisse adamaden ma ye. Siga t'o la. Mayamugu ka bon a ka dɔgɔ. E ni ne jɛra an ye tulu don ɲɔgɔn fɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ e ko k'e bɛ bɔ ka ne feere diɲɛmaa ma nafolo nɔfɛ. Allahu akbar. U ko Domi n'i y'a u bɛ ne ka client ka numéro sɔrɔ ko jɔn de tun bɛ téléphone reçoit ko ale de tun tɛ téléphone reçoit ko n ko tiɲɛ don ko bon k'ale de t'i sigi hali a y'i sigi yiri kɔrɔ Domi ka photo ta ka ne ka téléphone lajɛ client ka numéro bɛ ne ka fɛn kɔnɔ ani u tɔgɔ k'a bɛɛ copier k'a c'u ma u y'a bɛɛ photo yira n na ko bon ko Dengɔrɔ ko sisan an bɛ i juguw yiri la ko de kama an ko k'i jugu b'i yɛrɛ senkɔrɔ. Malien aïe un rôle là mais c'est très important parce que n'tena se ka yɔrɔ kan quoi su bɛ ka kɔrɔbaya n kan ka la dame de fer ta sa ale fana kana témoignage kɛ yan de sisan Dengɔrɔ bɛna yira aw la a m'a fɔ sisan ko nin cɛ in de nana a ka dossier di anw videomaniw ma ko pour que ko anw ka bɔ ko k'ale buruja yan de sisan a bɛna fɔ k'ale kɛlen k'o mɛn k'ale yɛlɛla de k'ale kɔrɔmuso kɛlen ka kuma fɔ ale ye k'ale yɛlɛla ko parce que k'ale y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu de bɔra n'ale gundo ye parce que pyramide ko in pyramide de Ponzi i b'a dɔn ne nana n'a ye tuma min na maliyɛnw bɛɛ choquera donc Dengɔrɔ yɛrɛ choquera a sera ka c'est-à-dire il s'est dit nin ye nin bɔ min nin sera ka nin dɔn cogo di donc Dengɔrɔ ka philosophie la ne tɛ se ka nin dɔn n'ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de ma bɔ ka na nin fɔ ne ye quoi a bɛ n'o de fɔ sisan an ka lamɛn. Ko bon ko karisa de don a tɔgɔ filɛ a bɛ Mayamugu n ko tiɲɛ don a ko ma i ye moto san ka d'a ma don min na o sɛbɛnni d'a ma baara bila wa n ko awɔ ko bon a tun bɛ ka vi ka clientw de la n'a fɔmina client min ma a bɛna kurukuru sanfɛ a bɛ mɔgɔ damadɔ ta a bɛ jigin n'o ye a b'a fɔ o fana ɲɛna karisa k'i ka wari minɛ tiɲɛ tɛ ko in na ni min ye 500 minɛ ni min ta ye 500 u bɛ 1000 d'a ma ni min ta ye 1 000 000 u bɛ 20 d'u ma ko donc u tun bɛ ka vi nin position de la a ye feere kɛ nin cogo de la filanan jumɛn de bɛ yen n'o ye tɔgɔ fɔ n ye o ye anw yɛrɛ ka client muso dɛ ne yɛrɛ ba ka lagare de nana n'o ye. Voilà maliyɛnw yan de sisan a bɛna se anw ka dame de fer ma muso min ni o ni Albert tun bɛ tribunal la ɲɔgɔn fɛ n'u taara tribunal filmer ka taa soit transmis kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la ni muso in vraiment elle s'est battue pour nous mais an k'a lamɛn Dengɔrɔ bɛna mun fɔ a ma a yɛrɛ bɛna Dengɔrɔ jaabi san kɛnɛ kɔnɔla la a tɛ kɛ aw kɔ. Fiyamaa maa terimuso bɛ yen o ye musokɔrɔba dɔ ye o muso in de taara o fɛ yen a bɛ falajɛ ko Zara tun bɛ dumuni kɛ anw fɛ hali an ka duba la a tun bɛ taa tile yen a tun yɛrɛ k'an ka somɔgɔ dɔ ye donc muso in de n wele a ko Dengɔrɔ ne de nana ni karisa y'i fɛ yen mais Dengɔrɔ n bɛ fɛ i ka baara in jɔ parce que ɲɛ b'a la muso in a bɛ k'i ka client wele ka n'a fɛ yen a bɛ k'i ka client su ka k'i kan Dengɔrɔ ne de kɛra sababu ye ka na n'a y'i fɛ yen mɔgɔ ɲuman tɛ jogo ɲuman t'a la Dengɔrɔ nana n'a y'i fɛ yen nimisa la dɛ n bɛ fɛ i ka nin ka wari segin a ma
Moi, elle faut tout dire. Moi, elle a dit, quand le baro camé yé ok, après décora bi mo sa ni ma blana mi mo se ka chibo mo kono. Ne na ici. Na mu ka jogo do ne. Na mo ya me ko na ici. O ya yira ka fo. Ala ni akle se barakara mu ngolo a u be mo sa. Décora mo ko jogo do de. Ne ki ma ne kira so be kana na ici. Ai wa ki wa duro la bara de gadde ko ni ma se ka ma bi ne ba se ka ma kana sifi. O do ne wanta shupe ka wala mo ka sabi ka do mo bodan so am ko ko do la falaje an na ne war ko te ka dama ngo boy ka bara jora bi ka war ne ko mu be ngo poshiti se ba kala ma do mo re ko metri na ko ko me ka filime ya ala ka bula ka fo ka mo re ko metri na ko no Allahu akbar je ka do mi ko te ko si mo kama ngap nga diri de ko ma tribunal ko ta tribunal filime muso bi kuma ka gume tribunal ko no ale kele ne do ale mi war dira ma tara wuro de fo ya ka wari dira ma ka tani kala wuro bla bi aka para fo kan fi Allahu akbar uya mo ko mo fara nyogo ka lisi fara nyogo ka fo de ko ram be ti jafa na kera de ko yo hore na ami ni jugu to ka fi wona me na lisi di yoro ni fe anu yere de na ba do iba do ku na to na na ay dambe mele ka yere la kasine do kani siri ali gardu kuma do si una ma ko tarsa ake da chief membia kada wari ma sigi wa mena wa ko awo ke mega chief membia ko ale kunse do barake ya awo ko ejin do ka anale kandido o ye jeni wole kana o na do no biro ko no umar ko ko tarsa eli fura ya chebe tarsa do ibara jeni do awo kala mo cheka le kado na ko do no ko ale na ko sa fe ya kale mera sura jole me diriso dala ka ayela le prof ko kama o do ale ga ne da kale fura cheka ta do muso kei mi na ga wore se ga makaro wona vla ulu de na fara nyonga ga kila na su kule kila ngo wore ka duma nuye munga wore mine be duma nuye munga wore mine ka duma su na je ka do ko mbi nyeche aka baraka mulu de abe fara je u tele dobla tribunal muso yen wole ko de ko ne ma bossa o ka sara wore se ga makaro wona vla ko me ka fle tribunal ko bi de mo e joy a to ko foye ne ba mo ala de masai ga me chere ko no o ya to tere ala era ni milu tara mo na ni dossier no be ko nyafe o de ko be fo o ni ka ba tantula bon yoro ina sisa wore ame ko muso ni munana lisi no be ko nyafe o ye Albert di ne re ni kuma nyafo Albert nyena mais antuma se ga nyogon fam che segine flene akan tuguni donc dengora ka kuma na sisa c'est comme Albert de Tagara kataka kuma nyafo olu nyena ko ni muso yi ko ni nga war sarala abeta anto Albert je sais qu'il y avait kene kono lala il era bora ye kuma metuguni sisa ne akoko chemu no be ko be nyefe mun na lycée et dun tara ni lycée dengora fe wa et ni anga dame de fer tara nyogon fe donc c'est comme si ça ni dengora be ka et accusé ka yira comme quoi que des dame de fer dénoncer dengora ka kuma be ko de yira sisa l'autre jour nya fiye dogo la inbox kon la amase ka nyogon fam tin cospe parce que ne recuma ngo bo j'étais pas sûr mais c'est ce que j'avais compris c'est que ne flene akan tukunde ko et a fo que et tara a nyafu nyana eno voilà donc anga temo yoro kan folo am kla ka nyogon ta inbox kono Dora, ko nyadora ala masai. Mais ne yaforu bema. Billahi ne yaforu bema na sura ala de da ko ala masai ala ka yafuma. Laka kila una muruti. Kila chama jera ka barako. Kila chama jera ka saduko. Ta sura ka baraka mule ya. O muso kele na nisi do ga ala jama la ki la jama nyafe. Munu ko wa waru segina ka ere meleke. Dambela ka kasile do. Allah. Iba fo sila ko ba. Su da do ko jama la. O dongere ya tenti wole ako dogoro ne ma fi wole halala ja ne ma fi ngo jafa chiro ngo mo gajera mate na dura jawje na tachi donc jema ka do kila chaba de be ko kona ya ayo munu na muruti bisu na nuya na ka do ko mo sumi no alu ma barake de goro goro ku ko la shara shiri ma shingina ma be turusu were ma sigatola dengoro o e ga version de muso rem na ka version di jama ma sisani ala sonama mama jirani de goro ka yoro na ya ma yiru fo ko mirle de goro ku miru wira dangela numa fara la shiri na o fere ga dossier da bu mo ko sa siga fotola mais ne ya fara ma sisi ani ala fe ala ka ya fama amin ali domna jiro kala ko de goro ka bara ko na la voilà ala me yande 600 dengoro na ere dénoncer dien ka yira comme quoi ale ka fenyina man côté tien secret de do secret mu na be fo ma ko pyramide de Ponzi ore la 600 dengoro ba fo awi na utara baraka le fin fo ko se ka gundo mara parce que no bora na e ka fo mo we dron
Djemba donc a fo que obina pyramide de Ponzi de kono dengoro bena fo sisan ko de la ko hali domina viromanu borani ale ka gundoye ko odo ale yelela parce que ale a donc a fo a yere kerefe mo do de boranayi sinon n'a sɔrɔ fɛn ɲɛnamani kumabali de don gundobabɔ ni fɛn ɲɛnamani kumabali de don ne dama maga o la yɛrɛ mais ne ko de ngi bɛ ka mun kɛ on appelle ça la pyramide de Ponzi c'était le 14 février 2021 ne ye kɛlɛ in daminɛ o don nin kelen ka pyramide ko in dɔn dengɔrɔ yɛrɛ bɛna yira maliyɛnw na sisan k'ale ka pyramide kun tɛ se ka dɔn n'ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ kun ma bɔ n'a ye o de la an bɛ k'a fɔ aw ye a ye dengɔrɔ to ye a ka taa radio sow la o de bɛ anw intéressé n'aw y'a ye radio sow la dɔrɔn a b'a lien fili fili kun surtout an ka groupe free n'aw ye dengɔrɔ ye radio so la aw b'a lien copier k'a fili groupe in kɔnɔ quoi pour que an bɛ se ka taa ka kuma analyser parce que dengɔrɔ de yɛrɛ de bɛna a yɛrɛ di anw ma a b'a fɔ sisan maliyɛndenw ɲɛna ko yen de ale yɛrɛ a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn n bɛ kuma dabila sisan trop parler aussi c'est pas bon n yɛrɛ fana ka na taa fɔbali fɔ donc b'aw to aw yɛrɛ k'a lamɛn aw yɛrɛ k'a analyser an ka jɛ an ka lamɛn a taabolo de ni a stratégie de ni a don yɛlɛla o don ne kɔrɔmuso ye Segu neni ko Segu k'e de bɔra ni baara gindo ye an sigira Segu la ani gardi Adama mais ja Segu tɛ nka maa fila de b'an ka ko dugu ma. Maliens, je pense que film bana bara a yɛrɛ ban déjà Dengɔrɔ même vient de confirmer au monde entier que ale ka baara in ko tiɲɛ tɛ ko parce que hali don min na vidéo manu bɔra ni ale ka ko gundo ye ko o don k'ale kɔrɔmuso y'a wele parce que kɔrɔmuso yɛrɛ fɛnɛ b'a kalama k'a fɔ ko Dengɔrɔ ka nin baara in ye arnaque de ye kɔrɔmuso yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn ɲɛnamani tɛ yen kɔrɔmuso b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye ni Idrisi in sera ka bɔ ni nin ye c'est que ninnu dɔ de y'a fɔ a ye donc u kun dutera Segu la kɔfɛ u nana dute u ka gardikɛ la comme gardiw bɛɛ de b'a bolo k'a garder donc olu bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tɛ donc a hakili kun taara olu fila de la mais kɔfɛ sisan a y'a dɔn k'olu fɛnɛ tɛ n y'o de fɔ Dengɔrɔ ne Idrisi bɛ nin diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na an ka segin an ka yɔrɔ nin na mais fitinin dɔrɔn pour que aw bɛ se k'a faamu cogo min fitinin dɔrɔn o don kelen n y'a tɛnti wele a ko Dengɔrɔ ne m'a fi wele halala de ne m'a fi ko jafa ci don ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ ale y'a bɛɛ ci a bɛna fɔ sisan donc voilà a y'a lamɛn n tɛna kuma quoi pour que aw bɛ se k'a mɛn ka ɲɛ quoi pour que aw yɛrɛ ka da la ko n bɛ ka mun fɔ ko temps de don wulibali don quoi Dengɔrɔ yɛrɛ bɛna fɔ sisan k'o de la ko don min na videomaniw bɔra n'ale ka dossier ne don min na ne bɔra ni pyramide de Ponzi a bonyana maliyɛn bɛɛ hakili ma parce que au don de on a pu déconstruire sa pyramide donc tellement k'a bonyana ale yɛrɛ kunkolo ma ko Idriss cerveau fitinin sera ka nin découverte kɛ cogo di donc a ko ko nin tɛ se ka kɛ quoi ni ale kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ m'a fɔ ne ye a yɛrɛ bɛna a bɛɛ confirmer sisan an ka lamɛn n y'o de fɔ n'i bɛ ka kuma tiɲɛ bɛ bɔ i da kɔnɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama quoi kumakan dɔn kila caman de bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan a ye minnu na muruti bisu na n'u y'a mɛn u k'a dɔn ko mɔgɔ sugu min don hali n'u ma baara kɛ ne Dengɔrɔ bolo k'u kɔlɔsi a la sini ma sini kɛnɛ ma a bɛ tuuru s'u yɛrɛ ma siga t'o la ani maa ma jɛra ne Dengɔrɔ ka yɔrɔ la yan n b'a ɲini u fɛ u kana miiri ne Dengɔrɔ la k'u miiri u yɛrɛ danbe la n'u ma fara la sini n'a u fana ka dossier don a b'u mago sa siga foyi t'o la mais ne yafara ma Sise n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafa ma hali don min na vidéokɛlaw ko Dengɔrɔ ka baara kɔnɔna la a taabolo de nin a stratégie de nin ye a don yɛlɛla o don ne kɔrɔmuso ye Segu neni ko Segu k'e de bɔra ni baara gindo ye an sigira Segu la ani gardi Adama mais ja Segu tɛ nka maa fila de b'an ka ko dugu ma u bɛna n'u ye kalo kelen u bɛna ko foli don u bɛ kira dɔw fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ bɛ dɔw ta ka jigin u bolo ka numéro ta diɲɛma ka dɔn ko défaut min bɛ Dengɔrɔ la ko n ka défaut tɛ n ka laɲini tɛ kilaw b'a dɔn Dengɔrɔ tɛ mɔgɔ jugu ye mais ni maa fila de ye kilaw su mais même ɲini kilaw fɛ aw kana kɛ Dengɔrɔ fɛ mais n'aw b'aw kɔlɔsi ni maa filaw la u ye ne Dengɔrɔ ɲini k'an dɔn cogo min ka bɔ ne u bɛ tila k'aw fana mago sa kelen o ci siga foyi t'o la voilà maliyɛnw donc je pense que aw yɛrɛ y'a mɛn sisan ko don min na ko videomaniw bɔra ni ale ka baara gundo ye ko a stratégie bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de ne de y'o fɔ maliyɛnw ye yan ne de y'a fɔ ye n ko c'est ça on appelle la pyramide de Ponzi dɔ ka wari de bɛ minɛ k'o kɛ ka kɔrɔlenw ta sara kuraw ka wari bɛ minɛ ka kɔrɔlenw ta sara n ko 10% olu de ka wari bɛ multiplier 40% olu ka wari bɛ lasegin u ma 50% olu ka wari bɛ mort tellement k'a bonyana Dengɔrɔ kunkolo ma k'a kɔrɔmuso de y'a wele parce que kɔrɔmuso yɛrɛ tɛ se k'a miiri ko Idriss bɛ se ka nin dɔn ko kɔrɔmuso kɛlen k'ale wele k'ale yɛlɛla de k'olu kun miiri taara Segu de la ko Segu o mun kun b'a ka wariw reçoit ko o de bɔra ni gindo ye k'o bɛ a ka gardi kɛ ko mais kɔfɛ u y'a ye k'o tɛ ko ninnu mɔgɔ fila de don tuguni maliyɛnw ko bannen filɛ nin ye dɛ aw yɛrɛ ye kow ye dɛ fɛn ɲɛnamani tɛ yen mais an ka jɛ sisan an ka dame de fer wele n'an sera k'ale sɔrɔ ale fana ka don kɛnɛ kɔnɔ ale kana bisi yɛrɛ tɔ bɛɛ n'an k'a la siɲɛ kelen
D'accord. Albert, ni be kene kono la ibe dame de fer wole iba fa ko ne ko ka kan wole quoi parce que mbe ka wole nte ka se ka soro quoi je sais pas na soro mumbe no na connecter lente ou pas iba fa ko ne ko ka kan wole quoi jano che amena video ndo ka la folo o video yi c'est important mbe fe o ka video laje muna mbe fe o ka video laje parce que a video abe mamnu be na on fe kan gu deme na ko kabu deme nous te son ko aku to fo ou te son aku vocaliser Aba ka foko kele ka gelen doni o kum kon la mena vocal do G600 pour que obese ka fam to mina ka foko le combat est très difficile pour nous. Une seconde s'il vous plaît. Voilà. Anga je anga ni na me nyon fe malion. Jani dame de fer ka appel ga do ni malika e ay mu fo okoina. Chini ou be mo soro. Ali chini. Anga je anga la me. Bon so ka appel ga do folo. Allô? Allô? Ouais, ko be chogodi. Allô? Ouais, tiens tu me ki wole même te ki soro de. Ça va? Ouais, quand mene be. Kamate, awere du. Ah, alhamdulillah, che dengoro bora sanga che ki di jemare. Ini ala chesa. Ite no bala uma dabla. Na o gabe di jema, na di jema maine. D'accord, donc vraiment dame de fer ambi foi dona nga kene kono la chouina parce que dengoro bora e video do ke radio sodo la ako video ni kono la ko ite mo nyina mai ko beki i mefie la ko parce que ke ingani amai ko itara chef rodo la ko lumbo i game boy dona le kan i me faka bona le kuma kono la aya yira comme quoi ko ale tuye e ka warsara ko musom pour tribunal la o dun tuye eni Albert Dia o de pour tribunal la don ako ko inana tribunal la ko kataka ki me feka ale mako sa ko ka soro ale tuye e ka warsara alors ne me faka mun don jana nga document ere kono la folo e ka warsara la en même temps e be nin ko in kelela donc e ta la jume de 600 dengoro ere ka kuma na e mun ga warsara la pourquoi al 600 e be nin kelena Bon, mais an la me baga bela jelen fo folo avec lobila munu ma ga soutenir nin ko ina parce que an kelente se bon de woro ga koy an na soro de woro ne ga warsara ko kemeni mugane ke de woro ga ko dusuma atise ga danne farla quoi de woro ko awma ko awma délai 45 jours je te dis Idrissi on y 6 mois de 6 mois wane ga war soro la choga na manya fie ne ga war do dira ma ARF parce que adon untara ngonte segini warte parce que ko gelen me war la do nin tuma war ni na do chani tume do ouais donc flana ayo tima Orange Money de fait sabana anana nga war to dia war min dira nyon fe no war dita dira ebso go famwa atina faere yara tina fa voilà donc ni ne may ma ko min ke nga war no fe dekoro ni ne ko victime wara soro lola ne ni me fere ka to ada fere ne bulu deme fo ka ko insa dana degoro ga kuma inte ne pawre parce que degoro na ngo fo ka ba ato be galo degoro ko ke komi atsa la kali quoi ouais c'est vrai ko in ko fe mi karane la adigane la ko jugu ko in ko fe degoro ne ga sagaw yes ne ga statut sans fait Salon Silva la doron degoro ne ga sagata d'une valeur de 650 000 taba sara une semaine konna la je te dis Idriss degoro ni ne ga juru to ala mba wala tenga téléphone ta tenga bugali repo abe fora ne bu dia no abe minga ga client na kala la no fe atete moga mba kakla abe saga min di kila aga mo ma abe kla ko video cinéma mo ga do do ay ne tarama mune halala de ba bolo ngomi ba bolo ne nyato la re ne tlegele ma deliga fama ko ni dia wa ma deliga logoma ta kaso mate jima ne halala de ba bolo aka ne halala de ma ne ga fere fema galale ro ko nga fere ama ouais je te dis
i bɛ fɛngɛ direct de la n ka maa don n ka si ma se ne ka wari dunni ye donc a ye dɔ sara a denkɛ dɔ bɛ yen nɔ o ye rassuré k'a bɛ wari tɔ di donc ne ka wari tɔ sara la o de ye ne ka wari tɔ bɔ ka na di ne ma hali i ka sagasɔngɔ fɛnɛ i y'a faamu awɔ a détail dira de wa o tɛ kojugu ye a ye n ka juru to a la ka tila k'a fɔ tuguni ko a bɛ avance kɛ n na avance ye jumɛn ye k'a fɔ n ma k'a bɛ n fɛ k'a bɛ n ɲini dilan na ka message ci n ma ko n ka vocal ci n ma ko n k'a sɔrɔ a ka so kɔnɔ fa ka so dɔ bɛ faso kanu na ko ne k'ale sɔrɔ k'an ka baro kɛ ne ko a ma n ko cɛ min bɛ da ne disi sanfɛ n k'o dɔ ta ye a ko ne ma ko ne denni ko kumabaw de bɛ bɔ ne da entre temps a neveu dɔ bɛ yen nɔ le fait que cɛnin ye ne bonya donc a bɛna marchandise ta n bolo a bɛ fɛn caman kɛ donc le fait que a bɔra o kalama a hakilila le fait que ne banna ale la a hakilila ko ne n'o fana bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a keleyara o la parce que ne tɛ se ka ban ale la ka sɔrɔ ale den na donc dɛgɔrɔ ko victime o victime mana se ne ma an ne bɛ kunna wari bɛrɛ bɔ ka don a la ka victime dɛmɛ je le ferai et c'est gratuit d'accord mais dɛgɔrɔ ko k'aw talen dɛgɔrɔ bugu la k'i kun kɛlen don k'i dogo ko ka masque don ɲɔgɔn na ka fularu don ko pour que i kana reconnu quoi est ce que o kuma o bɛ cogo di donc o kuma yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye parce que ne taara yen nɔ don min na a don a ye nkalon ne tigɛ ko danpe bɛ ne la ale yɛrɛ ma ne ye ɔrɔbu de tun bɛ ne la donc komi ne kɔ bɔlen don an bɛ sunkalo de la ne ye n ka langana de biri poussière bɛ sira kan ne kasinen don donc a fɔra ko an ka don donc kuma bɛ ka kɛ tuma min na ne ye kasinen bɔ n ɲɛ la nun na donc a balimakɛ min bɛ yen ko Bayisu o de ye ne ɲininka ko tɔ la ko ne yɛrɛ ta ma diya yan ne ko ne ta dira n ma kɛ n ko mais n ko ne cousin dɔ bɛ yen n ko ta b'a la ani ne tanti dɔ bɛ Faransi n ko ta b'a la ani mo n ko an ka mɔgɔw ka wari b'a la donc a bɛ k'o de minɛ k'o kɛ prétexte ye ko ale ka wari ne ka wari t'ale la ale tɛ ɲɛ tɛ ne sen don kunna kɛlɛ in na i y'a faamu donc ale ko ko ne ye n yɛrɛ dogo ne ni Bayisu de kumana ne ma n yɛrɛ dogo dɛ ne tɛ siran ale ɲɛ o ale tɛ ne balo aw minnu bɛ kɛlɛ in na o aw somɔgɔ t'a la o c'est vrai ne kɔni ka mɔgɔ si t'a la tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi voilà aw ka mɔgɔ si t'a la hali n'a sɔrɔ ne ka mɔgɔ t'a la ko ne taara den ala kama fisa bɛ la ko bɛ victime dɛmɛ n'ale jabajɛlen don ale b'o ko gɛlɛya mun na non ko man ka gɛlɛya minɛ alors n bɛna ɲininkali min k'i la sisan i n'a fɔ maliyɛn caman ka ɲininkali parce que je pense que e yɛrɛ ye ne kɛrɛfɛ mɔgɔ ye e fana ja i ye baara in kɛ an bɛ fɛ ka mun dɔn sisan alors n bɛ fɛ ka mun dɔn mun de ye e bila nin baara in kɛli la parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko non a jo b'u la minnu bɛ nin baara in kɛ a jo b'u la dɔw b'a fɔ non c'est des bêtes dɔw b'a fɔ non u n'u hakili de tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw b'a fɔ ko non c'est des idiots bon ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan parce que ne bɛ dɔn je sais que tu n'es pas une idiote je sais quand même que i hakili ka ɲi cogo min na n bɛ fɛ ka mun dɔn mun de ye e bin nin piège in kɔnɔ fɛn min ye ne bi a kɔnɔ ne b'o fɔ bi an ka animateur ninnu a bɛ taa émission kɛ radio minnu na animateur ninnu de kan ka anw bɔ kojugu la a n'an ka journaliste n'i y'a ye a bɛ taa ka taa publicité kɛ radio ni fɛnw na ko n'a ma sɔrɔ i ka wari bɛ segin ma donc ne tɛ se k'a faamu ko animateur ne tɛ se k'a faamu ko animateurs bɛ se ka nin ɲɔgɔnna arnaqueur bila u ka fɛngɛ sanfɛ u ka page sanfɛ ka o bila u ka émission k'u ka radio la k'u ka radio dignité bafouer ne tun t'a dɔn kelen filanan an ba min bɛ yen nɔ ni an musow bɛɛ tugulen don a kɔ n'o ye Tati Umu Jara ye anw y'a ye o kɔ donc anw tun tɛ se ka da la ko nkalon don sabanan an ka diinɛtigi ninnu Aracine Tall ni Aïdara ka mɔgɔw Piscine Media ye Aïdara ka mɔgɔw de ye anw tɛ se k'a faamu ko olu ko diinɛ mɔgɔw ko namara tɛ kɛ sen kɔrɔ namara tɛ kɛ bolo kɔrɔ anw tɛ se k'a ye ko o ka mɔgɔw da bɛ ko in na ko ka tila k'a ye ko ko in tɛ ko jɛlen ye non a ka bon hakili ma minɛ c'est vrai bon ka tila k'a ye tuguni vidéo la a bɛ ka mɔgɔw ka fɛnw segin on s'est dit qu'on n'a rien à faire. Ouais, c'est vrai. Ale yɛrɛ étant donné que ale yɛrɛ ko
ni ka fɛn ma ɲɛ a bɛ ka wari segin ma inconvénient foyi t'a la. A y'o fɔ mɛnɛ. Donc o de ye anw don ko in na. Ouais, effectivement, parce que ne yɛrɛ kuma fɔ siɲɛ caman ka plateau sanfɛ parce que n y'o fɔ n ko a bɛ fɔ de ma ko trafic d'influence dans le domaine de la communication. Donc ni dalen don mɔgɔ min na n'i y'o tigi ni mɔgɔ dɔ ye ko dɔ la dɔrɔn par exemple ne Idriss sisan maliyɛn denw ka danaya de bɛ ne kan u b'a dɔn n tɛ sɔn yurugu ma u b'a dɔn n tɛ sɔn wari minɛ ninnu na vidéo kɛ ninnu na donc ni ne ko maliyɛnw ma sisan ko bon n dalen don nin tigi la a ye nin fɛnkɛ tan i b'a ye u bɛ don a la quoi tu vois non bon n'o tigi ma taa kɛ mɔgɔ jɛlen dɔrɔn o ye a bɛ bin ne kan quoi o de la ne yɛrɛ tun bɛ k'a fɔ n ko mɔgɔ ninnu k'u sen bɔ a sen na quoi i m'a ye wagati dɔ kɛra hali Maimouna Soumoulou ne bɔra ka vidéo ko k'a fɔ o ka mɔgɔw nana ka na ne ka commentaire bɛ kɛ manamanakan ye mun na parce que n b'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw de don quoi i m'a faamuya n'i sɔnnen don mɔgɔ min ye n'i y'o tigi n'a mɔgɔ fasuguw ye dɔrɔn i yɛrɛ bɛ da la quoi i b'a fɔ non nin tɛ se ka kɛ mɔgɔ lankolon ye quoi tu vois non donc effectivement o fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ a yɔrɔnin na mɛnɛ d'accord donc comme Albert de bɛ terrain kan aw de ye terrain bɔgɔnɔnna ye nɔ sisan n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan alors i ka détermination ni combat in tɔ la a ko bɛ cogo di sisan nin wagati in na ko ne ko dɛgɔrɔ ma a tulo bɛ n na ko ni saraka y'a bila don o don k'i da tun ne tɔgɔ la tuguni a ka preuve fɛn fɛn bɛ n kun nafolobara tɛ dɛ sanni feere tɛ dɛ a ka preuve fɛn fɛn bɛ ne kun a bɛ ka essayer ka ne sunkuru tigɛ wagati min na a tun bɛ taa kɛ photo ye ne ka da la n t'a ci ka k'a la ko ni ma preuve bɔ k'a di diɲɛ mɔgɔ ma a k'a fɔ ma t'u ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ d'accord ko j'ai toutes les preuves à l'appui a ɲɛ tulo b'a la ko ni saraka y'a bila k'a da tun ne tɔgɔ la tuguni min b'a la ko diɲɛlamɔgɔw bɛ bɔ a kalama ne bɛ kɛ vidéoman ye o sen fɛ ni ala sɔnna ma je pense que a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a tulo b'a bɛɛ la k'a fɔ fɛnɛ ko nin ko in de kama ne bɛ na n bolo n bara croiser k'a fɔ ko ni nin kɛra tan n bɛ kɛ tan n bɛ kɛ tan n ka dignité bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan donc bɛɛ bɛ erreur kɛ dans la vie nul n'est parfait wa nin tɛ ne bara croiser munna a ma maga taper e kan munna a mɛ e tɔgɔ fɔ a ma juguman fɛ ma a ma juguman fɔ Albert ma directement parce que ne ye muso ye de a jɔnna ne la ko ne ko a ma k'a bɛ jɔ tunin dɔ la k'a siri bin bɛ bɔ a la mais k'a ko ne ni mɔgɔ ye baara kɛ ko ne y'o bɛɛ janfa ko ni preuve b'a bolo k'a ka bɔ n'a ye wa ko ne ye dumuni k'u fɛ yen nɔ ko ne ɲini yɔrɔ tun y'olu ka so ye ko ne ko ni preuve b'a bolo ne ye lɔgɔman t'a fɛ yen nɔ a ka bɔ n'a preuve ye d'accord ko ne ko ti problème foyi t'a la je pense que a bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a tulo b'a bɛɛ la a b'a kɔnɔ n'ala sɔnna ma d'accord problème t'a la donc dame de fer vraiment merci beaucoup awɔ ok ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi nba d'accord maliyɛnw n bɛna kuma dɔɔni fɔ an ka victime ninnu fana ye parce que bamananw ko n'i ye dɔ fɔ ɲa ye i ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye alors c'est vrai anw y'o de fɔ an bɛ don nin kɛlɛ in kɔnɔ an m'a kɛ wariko la c'est vrai an bɛ don nin kɛlɛ in kɔnɔla la an m'a kɛ sɔrɔko la nka Dadis Camara mun tun ye coup d'état kɛ Guinée Dadis Camara yɛrɛ ko l'homme a besoin de ce qu'on appelle la reconnaissance au moins kana wari di mɔgɔ ma mais ni mɔgɔ ye baara k'i ye a dɔn a tigi ye quoi maliyɛnw fɛn minnu tɛmɛna ne ka groupe kɔnɔ ne y'a caman ɲɛfɔ aw ye n ko ne ka groupe kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ ka tila ka ne ta ka taa ne feere dɛnkɔrɔ ka mɔgɔw ma yɔrɔ o y'a dan ye o si tɛ kɛlɛ in na difficulté ye kɛlɛ in na difficulté ye jumɛn de ye kɛlɛ in na difficulté ye maliyɛn de b'i wele n delila ka nin kuma fɔ aw ye ka tɛmɛ déjà dɛ je vous avais déjà parlé de ça maliyɛn de b'i wele ko ɲɛma ala kama kira kama karisa kɛlen don ka arnaquer i kan ka wari ɲini k'a di yan o maliyɛn kelen i b'a fɔ a ɲɛna ok problème t'a la karisa ye jɔn ye a b'a tɔgɔ f'i ye k'a jamu f'i ye k'a vocaliw ci ma k'a preuve ci ma k'a reçu ci ma n'i ko bon n bɛna don kɛlɛ kɔnɔ sisan n bɛna i ka vocal jouer a b'a fɔ ko non kana ne ka vocal jouer n fa man'a mɛn n ba man'a mɛn n kɔrɔ man'a mɛn donc e kelen de b'i ɲɛ tugun sisan ka tɔgɔ o combat in kɛ n y'a fɔ yan l'autre jour n tun dimina fo n tun tagara biya wuli n ka groupe kɔnɔ ale bɛrɛ yɛrɛ tilala ka na tasuma jisuma kɛ k'o faga parce que n dusukun tun tɛ ka se k'a supporter tuguni quoi o de la n ko Albert ma n k'a kun ka lisi jɔ a kana mɔgɔ si ta tuguni n ko parce que ne tɛ dangaden ne de bɛ wuli ka n ka téléphone ta ka crédit kɛ n kun ka procureur wele ka magistrat wele ka fɛn bɛɛ wele ka polisiw wele pour que ka se ka kow ɲɛdɔn ka kow fɛngɛ n ko o tuma ne ye dangaden de ya ne de bɛ n ka mɔgɔw bila an bɛ essence ta ka taga yan fɛ yen pour tɛrɛ aw tɛ k'o kɛ k'aw ka fɛn kelen min kɛ dɔrɔn o ye aw ka sɔn de aw ka vocal ka jouer pour que diɲɛ k'a dɔn aw ko k'aw t'o fɛnɛ kɛ donc vraiment n bɛna mun fɔ aw ɲɛna maa min bɛ yen ko dɔ de y'i arnaquer
ko avocat le bibolo a preuve le bibolo parce que Idriss te do kele la kum fetinde kata ko meta mo diffamer ka mo fene calomnie ne to kere ibna ni ga preuve di ibna ni ga dalulu di parce que ne reka slogan odi preuve contre preuve dalilu contre dalilu ni te so ka vocal ka ji mbi deli ta mo nyini parce que ne Idriss te ni ga keleke. Est-ce que tu comprends? Ni nana ko vocal le bibolo ini tie kumana ay arnaquer o de be se ka ne deme ka police deme ka donc arnaquer la ni te son avocat ka ji kebe maloya tandi ka vocalier mambe se ki deme ka ta doma ikana na sene Idriss ma parce que nketo ta ki deme wa mau tellement que adobe no inconscient do ni mai deme e ka million kelen balane do million fla balane do wa keme balane do che mo ko akira tugo quoi ire ba don abi appelu ni fond de ki ama so tiku ko fie quoi o te wari ni ko ire ire ka bu ire la hal na kera 10 euros de ka fo bo vraiment ni mine ko ke credit so atiki ka fie ko non ka kanisa pour que inimisi bise ka wasa il faut vraiment jani ngone au moins aba don quoi il est consciencieux mais ado bu ko war mine haluta fiye ko untagara billahi la do ta fiye ko merci mais anga jefolo anga dengo la mais dengo e mo fo be ballon sogole la idela ka joldia foyer frère nere be kokse do babugu ka do ya wari mine ka do ma wari be mine ado ba fo e dengo isara bala bolo ala isara ngwe he nga barake ala foro le lawa iya warbe kokse ranga kokse babugu ha comme na video ka photo balancer asirana atia wardi e masika fo dengo waga muamine waga bisaba mine waga binani mine e ko dengo ala isara nebe nyininga o ne ka barake ala foro le lawa anteke adama de ni ko ne mogo e ire manga ka sowe bo farafin chamba fo de kende ye mogo nyuma ne mogo ya mogo nyuma ni ala mogo nyuma o tekelenye. Voilà. Donc, Malien, je pense que Oboraka Dengo la merci ça. C'est pas question que Kafo, ko amena ko okawardama encore demain au teo. Mais, consciencieusement, ni kelen damne kumamna, ni mo ba mbe kuntene bulu. Ne be ni kelen damne kumamna, mo kumene bulu, c'était mo duru wora nunu nyoron. Ne de afo mba ko war nyini ka daw ma fi sabille ngo parce que oyene ka kele piondo odi. Ne de afo onyena. Aw bene demede comme preuve ka ira ko dengore escroquer. Mais ni au nana ko mo ko wari nyini ka di awma hali soit transmis gansan wa kelen ku ka tige billahu ba fo war tul bulu Albert nunu ani nga dame de fer nunu ani new andi be war bon kun ka ta soit transmis ta ka duma en alache ma be se ka nunu nga keleke e tara million fla million saba million nani boko di dengoroma dengoro kelen no ko asigi okan ko bon soit transmis tribunal la wa kelen de do ki ko bo ina ni pochi momo ko warti ebulu. Donc, on est dans la dernière, on devait wuli sur 5h du matin, 4h, kata barake, ko warta ko bon pashigono, kata ka soit transmis ko soit transmis ta ko bolbolike, ko appelu ke, ko shinyena ke, ko ofen beke, e ka wari mana sarasisa, o sumanen beta ko chema weser nife, ou bien ebe wole obena ta ko di ema, ebe soroka fo non, vraiment Idriss, on baraji, nyenga war soro non, ala kanto nyoye. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mes frères. C'est pas comme ça. Yan kamali wele kabakodu. Bon, nebe appelle que kumalo la mbese ka 45 minutes ke téléphone na. Donc, ka fo ere ko oko warta ka dine ma hotere. Au moins, a dine a jesi bo ingani ala ne kan bala sa. A bu ingani ala ngam bala. C'est comme par exemple Lassana. Lassana depuis Italie. Lassana au moins ale kera horoin. Billahi Lassana kera horoin. Ne pse ka fo mo fla de kera horoin ne ka groupe mbe kono. Lassana ani petini mun koko ale kume shikene makale minere mun tumbe faransiano. Nunu fla de koko bo Idriss vraiment iye barake tiere la isegena ko hon ni mine. Nguma ngono ngone tamine. Ou koko non vraiment Idriss surtout Lassana ere il a insisté ko vraiment kadine ne de a promesse taye ni mine ngol Lassana ne maou deme war kola ne de Idriss a fo ne ta tuka nemu. Ako bo Idriss ni ma mine vraiment ne fene tseka lafia parce que ye baram keni isaratine bulu ne ka wari soro to kuntala ngo bo Lassana wari ne de afo ne Idriss ta tuka nemu ne bolote do akoro ngo wari ta ikachi ne ka lamerma comme ale de fane na kan ne fane ne bare ne nani ko damnela ngo achi alima ne ka lamer ko kale bolote do warkoro madame koni po ka foli bele le basi ma ni niveau ina ne ka lamer ko ni dorame kene ate do ale kono ko fantan ko warde do ya nyini ka duma ini baraji atoti ou insistera ne a war mine ka fara avocat songo kan ka di ngo Albert tani war mine ikata di avocat ma billahi olu fla dron de sera ka ke horon sino atoshi mo kelente ko muko Idriss ko boko di ero mine ko ke essence ngoy
Tianga tien fo ñoko ñana de o chita la problème moué ou ba fori ko non ko oluka fenga de TG ou ko vocal de TG hal sa ne sigoro la vocal mene ko ka tian vocal de bisa bay mais be ko kale ka vocal kana ji non ni nga vocal jira molo ala ko do e mfa be réseau kan mba be réseau kan e fa be réseau kan e ba be réseau kan mais o meto e takarawa donc ni ebe fe angé deme il fene be on deme de ni te on deme ante se ki deme donc bien vrai que bi mena malika kala sisa nga malika la me folo malika be na mun fa mo yi tien de kadi ala parce que am be digum ken ko ina auta don en fa de be neni ni prévouté en bolo auto don en baw de be neni parce que abi fo kambe ka galon tike en dum prévou de ba en bolo au yanga prévou di mais au ko prévou TG au ko prévou TG ne o de fo mais c'est que tukuni ba fo yo au ko wari ne mako fo itala au ko ni warni nu au ko ni waduru ni nu ni wanani nu atseka ne ke fen quoi parce que ne rebo di mo o mayan quoi ne rebe farafin ye segene ano billahi ne be 50 € bo ka duma donc o tseka ne ke ntarum na mfo ko o 50 € ni tseka ne ke fen quoi faut qu'on les femmes quoi parce qu'il y a des gens qui soit transmis gansan na dro kachani oyo quoi mais ni mo yi demena tiki insistera ko ni ma mine me dimi bon il ba mine me ate donner de kono avec do ko were de la ou bien avec ka fantan were deme a barabe ketini est-ce que vous comprenez donc anga je anga malika lame Afoko ni ba nge ah la mere ya donc nous a donc am sala la na joye quoi ya kuna le parents ya do kale barake ka be se ka ke ka tena jawu quoi ele ala tenu mo ndu be se ka deme hein ako pasera tan donc ako ni santia te ka ni ya wala tata donc ene bloquer fembe la quoi do al ni ya wala na donc ne do aba te quoi aba couper quoi ya isor ko ni pasera tan de quoi ya ni kon sina kan deme ka wari na ba ko ni bisonga janye quoi so ne re ay ni namere ni ko ni sera kan deme ka wari na bo abe janye ni ndu be ka kumai u bebe na kumi fetani ni sera kan deme ka wari nyini ga jan abe janye mais ete fe ga vocal ga ji et dalimbe Italie, Espagne, France, Belgique, ika war arnakira dofe, obina se on de ba un rebla problème qu'on la, on de neni, on de bourja, on de ni animateur ou bébé kele, on de ni journaliste ou bébé kele, les opportunistes, les journalistes alimentaires, ou bébé bla ona, mais oko ande ka oka war manama sumale nyini, ko ta ko di oma, ola oka fo on yoko merci, den ko de fo ala ko merci baraji nyini de do. Merci te katati auto na ni prévu auto mo dema kala kon la tin ko merci crédit mbeta o kana se ko warbo déplacement mbeka o kana se ko warbo mais o war fana be dawma million ni million ko merci ti anga ti enfon ko yana sam ni o fo so ba fo ko ka be war nyindi la war nyin ko te a au moins a vitina ni ngani ala se i ka fo ko bo 10 € mina Idriss nga fi ngo non vraiment akan ne ma ke war ko la au moins ma fo ngo nintiki ko na hakili be nyon fe au moins a donc nyi barado kai mais kalo ça va mo be ka lutter contre les escrocs au tse ka pervu kelendi mo ma ko je pour que dien ko mais ni ani ka dengoro kelebe ka terminal c'est ça on vocal je bali andi do sinon vocalu ben ko na dugu ci vocalu te mais o tigo ko o vocalu kana ji anga je anga la même malika be na chimduma quoi ya ni kon sina kan deme ka wari na ba ko ni biso ngajanye quoi so ne rebe baramina vraiment wari ko abese ro gelade ko no parce que fusene le muru kare ni fusene no ambol de la quoi donc baraka gele ko so vere de ya awati la ere ngati wari ni marale mene ko no de takato dale ma quoi ya kuma ale kuma ka fo kale mo dele ka barake mo ina chana donc ko na manye fana ka bi ka war sigima wallahi sama eder beje ale be mo fulaje ada sesi merenje le dike aujourd'hui moi et toi en personne va mourir tout ça manque de l'école les gens qui écoutent fréquentant enseignants ok mina sorry mina nya fina ko adam na to ko mingwa comme ne ga emission do de la radio so do la quoi donc avec a focal le na fro ko barake donc ya avec un numéro 10 quoi ko adam na wa kime ga tamilon gelena ya donc kale ga na fro ko barako na le ake do ga bisika nya quoi kale ma badele ka barage mo ko flo ka tiena quoi donc apere on nous séparer je sais parti au Marseille a c'était un téléphone qui s'appelle Ambourier non Aïcha Fadila on appelle pas ça Ambourier on appelle ça Android o midel ni be na video ka alimane photo blala quoi ya parce que ntefe ngam ko nun ka donga foko ni bara inge quoi ya donc nous a donc am sala na joye quoi ya
ni jeli ni kenya video ko ni manya video ko ni bina video ke ay wa nyama ntoko kana fo njamu kana fo kana photo blala ale kuma kana reka na don kada kana te fe ngamo ko ka do ka fo ko ne be ni bara sugu nunu ke malion ni victime do kapmay ka spécial dola gabi mo ko cloté fe kan mume ne bena fo mume bali malion na ne bena fo ni chef jol jol do ni an ka klokor la kuma kane soufra klek problème manana malion le be do ikuna ubuga problème ni fina na obe mo fo ka daka ni deli kana so ntoko ka fo njamu ka fo mvoa ka bo mo ko ka do ka fo ko ne de akira bingero ka o akira jina tike fe olu de be joro olu kuma kan kana bo kana do ko zome shoni ke ka boli na zoye mu nga fen ka o fene bi dugo shoni ke la o be shoni ke ka boli na mu fene ka fen tunna o fene bi dugo sere itaru fula la mu ye zoye ko jamana shila itaye ni malite malion ni an kuma da gelea ka tasi hakema wallahi ni kuma fo mo be douter idala kana parce que madola atinya boni ka di o de ka gele tiya bi bolo isigile no ni ka daluye na mo be na dima aba fie ka daka ne kuma ka ngana ye rezo sanfe ntoko ngana ye njamu ngana ye mfato ngana ye mbato ngana ye ale me kuma ka mun bon dakono te fera se rezo ka ngambe fe koni igana kele ke igana hakeme ne ka dia akara justice o akara yetra ke duguma o akara tra ke chogo nyama mbi deli ala na kira koso iga jina ke koto iga malika yakama iga mali denya kama iga mandika dinya kama iga horo yakama iga dina kama na hakeme ne ka dia na obeko fe iji jada nyemu fie kana nyino ko ntoko na fore malion kuma dola ibi jo ki miri i hakite sadana ibi ski ki miri i hakite asro ibi da ki miri i hakite asro to ika pan kamaladi pour que hakite kamene beba do ka escro kele aka gele fo gele adam malion ale ne chere aba do ka fo kan nami makele ka fala kele kan ngara bakele tema gele ayeka dugu ko isa fala surtout malien de société mona aba ka gele ne ila ka do ake escro bi faleni abi banani abi menace de mort abi mo blayla abi atisu sa abi jelusa abi fula so bebe bodungo ku dasa ko fima animateur de radio ko ko ni kuma rete fo obi ala madem do bi la ki fani banani yere yu kuma kan na wiki fani bani iba fo kiki yere bo iba fo ko muni data ka do ni kuma ndo la no mu yere ti jina tike fo ibo ni yu jole ku kuma kan na me o le bi ki fani ni ki bani ni ade kan dro ibura dro yu kan bugado walma we wa flash mo bolo dro ibura ko ka escroya anu kan na me ma no kan na ba da kenem ebe jano be me ni dusu kan de ni me du na facebook ko na ka tinya na kika na solo to ka fo kika na solo jamu ka fo kika na so o lo photo ka bo so na ko lo so mo bo oye ko te juyi me o japu ya de ebona ka wa flash so mo ka do sakala kan ni imaso ifata ya ayi we schedule kika wa mo ka tika na wasel saka imaso ko warti bolo ebe we schedule kika wa black na kala ka frisa donu ye aka frisa gidon ye imaso kika sheso black na imaso idusu tan den wili la sesa itra wa keme million kele flash sabata ka ti fo so dusu tan de wero ma oli odu ibe so kana ne de masisa ko ne kana e fato fo ne kana ibato fo ne kana so ke to fo so e ka mo go be na boka ma ne mi to jomi du ne ne plan chen ne mi to jomi du mais il est sur pays zone boli zone mo chef na boli kido le mali est sur pays zone ani mo nga fe so l'état do mo join mali ye jamana mo bingara mo kan o de be boli kido o ma abe fe anga mo ni kaso o kan ngara wati mo ata wa duma na fo ne ya ala jong ka ko ko na ka wa duma jong a jankele no bu bolo ko na ta wa duma ko abe cheya kabu to no fe o tra ka wa duma amake Nike jabira apu resira agon na folo bonsoro le tobe fo anga mo jon tobe fo am jora kelen tobe fo atake ga woso me ka gana fenwa na manye atake ga ande no fetul ka soro kana udden bi deli aki fani bakama akika jira tike kama kana so mo ka bakana ay meri agatashi ay don ko kele tike ni che ay don ko kele tike ay don no be fe ko ka kele ka ba jamana ka no be fe ara hiya gasi ngoma abena ne ako onar na ko dinteri ani ka don ko ne ara madeni ne be fili na wa be fili la ka cheni ke wa ne kuma ni ko don ni nga ko don baliata kana dima maligan deme ni ko ngaba no abu so na karia au dalila che dokera sa ni ne sa julia ben ba je san durula ni problem juli ne ka kuma don ne ka do ba falenka wallahi ni ne repute ni ake mo ya meta ba falen jila kadaka malion ya don ka fo ne be ka mun fo ne te so ka kuma kelen bon dakono sira kama bunya kama to kama bilashi ni ma ko nyane kada ibe bona kuma doye ko fe ile ka duti iyar la ko no aso tinya ba so re ka dalu bi bolo to ka damata na dalu re tisa ka bokena malion du ko bala dalu ma bokena ma babla an dut kuma ta se ka ta se ne kan mo no ni mori no ma ni arnaker no ma ni zo no ma eni ala che mo dabe se no ma da kontu dai sula ube se kalaban siala ube se soyala ube se fanala ube se ngara bala wari buki to bula jamu bula u denelo jama bu no fe o ta balele wa ala to buda mali société la mo mo boni base ka ko simile ala to chama ba fo o dalaka mi lendo kateme mo mo sigile no video de la kabe kuma jago be mo mo donite avoir donite on ni ala na krache ni malion ye ka on voit mire kada on kuma kana kateme benuka o ko amorani dalu chamale wata ame se ka nulu kuma ka tele soso u ga dalu kele soso il faut que ala boni dalu ba chamani mu te se ka soso fio pour que malion ka dala so na dala ka boki siga kuma nulu kuma jamelane le tie fo be le dalu malion mo wa sala nulu kuma ka kele bla dutila il faut que ala boni dalu chamani parce que ala to mo buda na folo mo buku u doni mundu bebu bolla o no fo kana folo no fe o kuma o ya anga ko gele il suffit qu'on fasse droit qui est galou là qui vous gana folo no fe pour que malon ga douter igatma la eni ka ties gele mo cheta do aya mere o e dengoro ga système di u ba c'est-à-dire au drone de do quoi ko ibu gana folo no fe wa ni kelkun wardi wa abe fe ka warde mine abe ka fe ka warde mine ni prévuti in ala cheni kele ba gagner de loi me on ko prévu ba o bolo on ko prévu re bene bolo ne Idriss de ko horonya la dambitigia la nenima itse ki ka vocal cinéma ko ne bo G sans son autorisation sans ton autorisation ne de ko neni mo ko ni finte kuma inbox la privé la ko ne ka kla kana sigi ko G ngoni nyo ke domina bebe tigena bebe siranye ni yae muso furlo menu ka gundula kuma foni ni yae mo be nu ka sokono kuma foni parce que ba donte na bo kene madi o ba de ne bene kumbi
parce que ali ne jugu neni nunu filɛ kɛlɛ la bi conversation b'an ni ɲɔgɔn cɛ halisa ne sigilen professeur ka message donna ne kun olu ye dɛnkɔrɔ ka vidéo manikɛlaw de mais jani diɲɛ wuli cɛ aw t'o vocal ninnu mɛn yan nɔ fo n'u yɛrɛ bɔra ka na n'a vocal ye k'a jouer n'u bɔra n'a ye k'a jouer n bɛ sɔrɔ k'a bɔ k'a jouer pour que u ye mun fɔ n ye mun fɔ k'o jouer ta sinon i t'o mɛn i t'o ye jamais wa enregistrement depuis ala in da a tɛ n ka téléphone na n'i ye ne enregistré n'i bɔra n'a ye n'i y'a jouer c'est ton problème parce que ne b'a dɔn n ka hɔrɔnya ni n ka dignité tɛ n permettre k'o kɛ wa ne b'a dɔn i tɛna se ka nkalon da ne la ko ne tɛna se ka mun kɛ Malien aw yɛrɛ bɔra sisan aw ye nin lamɛn nin de bɛ ka anw ka kɛlɛ in gɛlɛya u n'u ka prévu sigilen don k'olu bɛ maloya u n'u ka prévu sigilen don k'olu tɛ fɛ ko diɲɛ k'o dɔn nka olu bɛna se e de ma k'e k'olu dɛmɛ ala ani kira kama ko ni m'u dɛmɛ ko non k'u ta tiɲɛtɔ filɛ nin wa i b'u dɛmɛ n'u tilala dɔrɔn vraiment merci hein ne ye n ka wari sɔrɔ kunun quoi ou bien merci hein ne ye n ka wari sɔrɔ bi ala k'an to ɲɔgɔn ye mon frère ala k'an to ɲɔgɔn ye m'a to ne ka crédit ye recharger la pour que ka e ka baara kɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye m'a to ne Albert ninnu bila ka taga tribunaliw la ka boliboliw kɛ ka taga yan fɛ yen ala ka an to ɲɔgɔn ye m'o kɛ dɛ donc c'est pour vous dire hali sisan ne ni Albert bɔra kuma na Albert yɛrɛ y'a fɔ aw ye ne yɛrɛ y'a fɔ aw ye n ko maa kura minnu bɛ fɛ ka don n'aw bɛ fɛ ka taa soit transmis kɛ a soit transmis ne bɛ n jɔ n'a ye Albert b'a jɔ n'a ye a wari bɛ bɔ anw de poche kɔnɔ 1000 de ye soit transmis ye mɔgɔ 20 o ye 20 de ye fɔlɔ mɔgɔ min b'an ka groupe kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 30 ye donc aw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko o wari na an y'a bɔ k'a dɔw la depuis kɛlɛ in ma daminɛ ne y'a fɔ aw ye n y'a fɔ bɛɛ ye n ka groupe kɔnɔ n ko ne bɛ wari de bɔ k'a don aw ka kɛlɛ la n'aw ka wari sɔrɔla aw k'an ka wari segin ma o ma jɛya jɔn ye kɛlɛ in daminɛ kɔnɔla la mais o mɔgɔ kelenw i bɛ tila k'u ka wari de sɔrɔ k'aw d'u ma u b'a f'i ɲɛna ko non vraiment Idriss merci hein non ala k'an to ɲɔgɔn ye ala kana an to ɲɔgɔn ye jani diɲɛ wuli yɛrɛ cɛ yɛrɛ n'i ma ne ka wari sara ne ye taa n'i kungo ye o y'i ka problème de y'i bolo mais ne y'o de fɔ aw ɲɛna moi j'ai fait ma lutte contre Denkɔrɔ aw ye pion de pour que ka se ka ne ka kɛlɛ légitime mais n'i y'a ye ne bɛ ka n ka kariya ka n ka wari bɔ k'a don aw la c'est parce que aw ko wari de tɛ aw bolo sinon ne tɛ se k'a faamu maa min sera ka taa 2 millions 4 di Denkɔrɔ ma k'o tigi ka dɛsɛ ka 1000 bɔ ka soit transmis ta parce que u dalen de t'a la u bolo malien tɛ fangala ko ninnu dɔn sa u bolo n'u taara 1000 fana bɔ k'o don soit transmis na o 1000 fana bɛna tiɲɛ de donc u tɛ sɔn quoi u b'a fɔ ko anw de k'a bɛɛ kɛ komi an de ye lalomaw ye an de b'an bolo don an kun dɔrɔn ka wariw bɔ ka soit transmis ta k'a d'u ma donc u ka wari ɲini k'a d'u ma n'u ka wari sɔrɔla dɔrɔn vraiment Albert merci hein Idriss merci hein Dame de Fer vraiment aw ni ce merci hali Dame de Fer ye wari bɔ a kun nin ko la ka mɔgɔw ka soit transmis ta donc aw k'a dɔn k'a fɔ o soit transmis tali a tɛ kɛ ni fu ye quoi an fana bɛ wuli ka taa baara de kɛ ka wari de ɲini k'an b'aw dɛmɛ ni maa y'aw dɛmɛ aw kana bɛɛ di ala ma a y'a dɔn maa ye kuma dɔw la diɲɛ kɔnɔla la sa k'a fɔ ko vraiment u ye wari de don nin ko in na hali n'an tɛ wari d'u ma an k'u ka wari kɔni segin u ma ne tɛna boli mɔgɔ si nɔfɛ ko wa ko ne y'i ka wari ɲini k'a d'i ma ko ne ka wari min b'a la ko f'i k'o sara diyagoya la parce que ne de y'a fɔ aw ye n bɛ k'a kɛ ala ani kira de kama mais depuis a daminɛ n y'a fɔ aw ye n ko ni n ye n ka wari don aw ka avocat ko la ni n ye n ka wari don aw ka procédure la au moins n'aw y'aw ka wari sɔrɔ a ye n ka wari lasegin ma n'aw dɛsɛra k'o kelennin kɔni kɛ vraiment ne t'a dɔn aw bɛ se ka qualifier cogo min na quoi wallahi billahi mais n y'o de fɔ aw ɲɛna maliyɛnw kɛlɛ an bɛna taa deuxième phase la sisan ni ala sɔnna a ma an bɛna soit transmis kɛ sanji de ye ka jigin Denkɔrɔ ka nin tile filanin in na parce que Denkɔrɔ ka système ye mun ye k'an ka taa soit transmis ninnu de minɛ ka plainte retirer pour que client ka wari bɛ d'u ma mais comme sisan ko kɛra tan a tɛ layidu timɛ ni ala sɔnna a ma nin semaine kɔnɔ an bɛna groupe wɛrɛ créer tuguni an bɛna taga soit transmis tigɛ billahi fo tribunal mɔgɔw ka papier ka ban donc an bɛ taa bɛɛ di Denkɔrɔ ma ni ala sɔnna a ma sur ce vidéo in janyana kojugu vraiment n b'aw fo minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la surtout la team Martinez surtout n kanubagaw maa kɛra cogo cogo hali ni diɲɛ bɛɛ t'i fɛ i bɛ taa sɔrɔ maa kelen maa fila bɛ yen nɔ olu b'i fɛ kanu sincère yɛrɛ de la quoi n kan b'olu mɔgɔ ninnu de ma minnu ko k'u bɛ Idriss yɛrɛ de fɛ vraiment ala ka kanu to moi aussi je vous love trop mais n bɛna segin n ka vidéo kɔnɔla la sisan dɔ kɛra Denkɔrɔ ko in na ten tɔ ne kun jigi bɛ maa minnu kan o kun ye an ka autoritéw de ye aw yɛrɛ y'a ye Idriss kɔni ye combat in gagné parce que ne ka combat kun ye mun ye o tun ye k'a yira maliyɛnw na de ko Denkɔrɔ ye arnaqueur de ye maliyɛn bɛɛ sɔnn'o ma sisan Denkɔrɔ n y'a kɔ da kogo la f'a bolila maliyɛn o kɛra aw bɛɛ ɲɛna donc moi j'ai gagné j'ai eu ma victoire seulement sisan mun bɛ yen dɔrɔn ne de ye layidu ta mɔgɔ ninnu ye n ko n b'u dɛmɛ k'u ka wari ɲini k'a d'u ma kɛlɛ b'o niveau de la sisan sinon Idriss ka combat gagné déjà parce que bɛɛ y'a dɔn ko Denkɔrɔ ye arnaqueur ye bɛɛ y'a dɔn ko bamanin tɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko fɛn ɲɛnama kumabali tɛ yen donc moi j'ai gagné mais comme Idriss tient à sa parole o de la n b'aw dɛmɛ toujours ka se k'aw ka wari ɲini k'a di aw ma donc sur ce aw balimakɛ Idriss Martinez Konipo tun mankan don le choco des vidéomans le mannequin des vidéomans donc musomanin minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la minnu bɛ k'a sɛbɛn ko Chibo ala k'an to ɲɔgɔn ye trop de love pour vous aussi o tuma na aw caw Denkɔrɔ i k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma